tomona hijira kamali kunyumando anga mali ye kalan jamana ye aunga mali ye islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira kamali kunyumando anga mali ye kalan jamana ye aunga mali ye islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira kamali kunyumando ni bedina nyini ni bedina deme ba nyumande nyini mali basegere ni bedina nyini ni bedina kanu ba nyumande nyini mali basegere ni bedina nyini ni bedina kele chefari unde nyini mali basegere ni bedina nyini ni bedina dugu koroba de nyini mali basegere adina danna kele de mamali mori de onye kele kela nyumanya anga mali kalan jamana ye anga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira kamali kunyumando anga mali ye kalan jamana ye anga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira kamali kunyumando anga mali kalan jamana ye anga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira kamali kunyumando ni bedina nyini ni bedina deme ba nyumaunde nyini mali basegere ni bedina nyini alla kira kanu ba nyumaunde nyini mali basegere ni bedina nyini ni bedina kele chefari unde nyini mali basegere ni bedina nyini ni bedina dugu koroba de nyini mali basegere halina danna tumbutuma kangu musa ye kele chefari nye anga mali kalan jamana ye anga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira kamali kunyumando maliba anga maliba alhamdulillahi rabbil alamin ambala barkadalami wati jira ana foliya ni tanu kanyesi lameba chama ani amsoma belajelema ni wati na au fanfan sogole do kuna fonina jamana kono ani akoka ambala barkada lahala belajelina ambala barkada wati belajelina anga jamana yambe do ke baski alaka sawati samiya min kan ga damna nyani soninche alaka do herela ka bo herela dunga fa ya rabbi alaka usawati anga jamana konnala jamana yi balaw munum be konnala nyon famu baliya munum be kono nyon sama munum be kono ambe dugo ke alaka bela jele son hakli mana here ka sawati jamana kono oglone do famina o jamana baski o jamana dew kanyo minay jamana kokan faso kanu alaka bonya duskuna faso kanu ya rabbi alaka ye ke walewla akana ken nengun damay ambalma bismillah fenymani ba yere feri agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura laben chugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili an kutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anyedon konanawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko belejele to agence Al-Madina mo agence Al-Madina alibi soni sigi fe minga sanwosa hiji nyadomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya keba uye ulu fanaka seka famyali soro agence Al-Madina nyina ka be hiji de tata hakemo ukeme ka labe belejele tike wasa o ka seka lafia hiji ka yoro kilingile belejele la Al-Madina saka naka wati belejele la abi kunafuni jonjo di auma au ka seka hiji famu wani au sera ke yoro la au ka seka lafia ka uka duga uke akanake diku korona la Al-Madina ukoku be duga uke mali hiji de belejele ye mali silame belejele ala ka se ani ka do amusaka noya an belejele ka sekata silame ya jose duruna bara uke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito wili kuma don kausani isengadiye ma hakemi ni ulu kan kata ulu damadonedo
ni aw bɛ fɛ ka Almadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Almadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت an balimaw a ka bi dongbaro kunnafoni fanbaw olu filɛ nin ye kunnafoni lase sɛbɛn minnu bɛ n bolo kɔrɔ bi dongbaro kɛnɛ kan u ye a jira k'a fɔ premier ministre Ismail Boboyi Mayiga a taamana ka taa Kidal. nin ye danaya kɛnɛ kura dayɛlɛtɔ ye Mali fanga ni marifatigi jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ. Boboyi ka taama senfɛ a ye a jira k'a fɔ 200,000 bɔɲango o bɛna bila jagokɛla misɛnninw olu ka bolo kan Kidal a n'a ye layidu di k'a fɔ Aguelhok IFM n'o ye école karamɔgɔw bɛ labɛn yɔrɔ min o bɛna wuli ka jɔ a nɔ na. école professionnelle ninnu fana bɛna jɔ Kidal kɔnɔna la. nafolo bɛna bila sen kan yaasa kɛnɛyasow ani jiko bɛ se ka sabati Kidal kɔnɔ cogo min. o taama kelen ye premier ministre se Gao ani Tombouctou fo ka taa se Mopti mara kɔnɔna la. a ye a jira Mopti k'a fɔ marifatigi jɛkulu wɛrɛ fɛn o fɛn bɛ yen mun salaha walima wajibi bile la u na marifa bila. seereya minnu bɔra Ismail Boboyi Mayiga ka taama kɔnɔ baara minnu kɛra olu bi lase aw ma bi dongbaro kɛnɛ kan inshallah. an balimaw min ye diinɛ kɛnɛ kan an tun bɛ Kerewanni u ka kuranɛjigi ba la a kɛnɛ kan ka maaw tun bɛ yen u ye an sama seereya caman na o seereya ninnu na sɛnsɛn ka lase aw ma wa anw yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan. baara ninnu kɛra hakilisigi kɔnɔna la bonya kɔnɔna la a kɛra baara ɲagalilenbaw ye kunnafoni minnu bɔra kɛnɛ kan aw na faamuya sɔrɔlu la inshallah. an balimaw ka fara jamana kunnafoni caman kan dongbaro fanba filɛ min labɛnna n'a bi lase a denkɛ fɛ Abdul Niang. nɛgɛw kunna ka kuma bonya ka aw lasɔrɔ aw ma kɛ fan o fan o baara bɛ a balimakɛ Bɔkari Jara bolo. an baden cɛman a n'a musoman do kibaru de bɛ fɛsɛlen filɛ aw ye foyi tɛ aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ kunnafoni a n'a dalilu tiɲɛ ani alaɲɛsiranya kan an balimaw a bisimila. Jama anga nyomo mine silame jama anga na fara fara silame jama anga nyomo. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et les peuples. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. Mali kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye parafina bela Mali de tomona hijra ka Mali ko nyumandon anga Mali kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye parafina bela Mali de tomona hijra ka Mali ko nyumandon anga
Mali ye kalan jamana ye aunga Mali Islame jamana ye Farafina bela Mali de tomona hijra ka Mali ko nyumando anga Mali ye kalan jamana ye aunga Mali Islame jamana ye Farafina bela Mali de tomona hijra ka Mali ko nyumando ni bedina deme ba nyumande nyini Mali ba segere ni bedina kanu ba nyumaunde nyini Mali ba segere ni bedina kele chefari unde nyini Mali ba segere ni bedina dugu koroba de nyini Mali ba segere adina danna kele de mamali mori donye kele kela nyumanya anga Mali kalan jamana ye aunga Mali Islame jamana ye Farafina bela Mali de tomona hijira ka Mali kunyumando anga Mali Islame jamana ye Farafina alhamdulillahi rabbil alamin ambalmaw bismillah tiɲɛ kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ 26 marsi janjo kɛbaw lakɔlidenw ni lakɔlidensomaw an ka foli bɛ dan olu la suba minnu ye lakɔlidenw mako sa ni layidukan guwanzan ye ka fanga ta san 20 ani kɔ ka jamana sigi a sen sabara kɔnɔ o su u sara laɲini min kama k'o kɛ yɛlɛbɔnna ye ka jamana cakɛrɛw o daji ka k'u pɔsi kɔnɔ jamana kalan ni jamana dɔgɔtɔrɔso k'o sigi a sen sabara kɔnɔ jamana armée k'o fana sigi a sen sabara kɔnɔ n'anw ko 26 marsi anw ɲɛ tɛ ni maa ninnu na ni conscience dɔɔnin b'u la u bɛ mɛnɔti kɛ u yɛrɛ la ka t'u yɛrɛ di kiri ma jamana tribunal ani histoire tribunal adamadenya janfani ni malidenw janfani ka sɔbɛ k'o ye ne yɛrɛ ɲinɛna ko ye nin tun bɛ kɛ danbe ko bɛ tilela waati minnu na anw m'a fɔ danbe tɛ bilen a bɛɛ lajɛlen ka hakili jagabɔ dɔɔnin les ridicules ne tuent plus dans ce pays an balimaw a bisimila tiɲɛ kɛnɛ kan fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'essor o ye a jira ka fɔ an ka jamana minisiri ɲɛma a ye taama kɛ ka taa Kidal o kɔnɔna la min ye Kidalikaw ye a sɛmɛntiya juma tɛmɛnen ka fɔ laɲini minnu bɛ senna ka Mali basigi olu niganko don u dusukunnata don u ye premier ministre bisimila u ka so ni bonya bɛɛ lajɛlen ye Sumayila Bubayi Mayiga Bubayi a bɔra Tesalit ka kunda Kidal dugu kan a ka taama kunfɔlɔ yɛrɛ o daminɛna Tesalit de kɔnɔna la hélicoptère dɔ ye a sɛnsɛn ka jigin n'a ye min ye Tesalit kɔnɔna la sɔgɔmada fɛ o kɛra min ye MINUSMA ka pangunu jigiyɔrɔ min bɛ Kidal hélicoptère y'a ta ka jigin ni a ye o yɔrɔ la ministre Segin tun bɛ a nɔfɛ ani ka taa se Kidal o gouverneur ma Sidi Mohamed Ag Ishrak ani ka taa se maaba caman ma minnu tun bɛ a nɔfɛ nin taama na Kidal yɛrɛ dugu kɔnɔ Sumayila Bubayi Mayiga a taara ni basiki kuma ye Président Ibrahim Boubacar Keïta ka cikan a ŋaniya ye fɛn min ye jamana bɛ se ka basiki cogo min jamana bɛ se ka lafiya sira sɔrɔ cogo min o kɔfɛ Kidal dugudenw haju bɛ fɛn min na gɛlɛya minnu b'u kan ka se ka o fana sidɔn o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ye a jira k'a fɔ baarabaw olu bolodalen don yaasa ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli cogo min fanga ɲɛmaa minnu sigin bɛ Kidal ani marifatigi jɛkulu ka ɲɛmaw olu de ye Sumayila Bubayi Mayiga bisimila Kidal premier ministre n'a ka délégation o yɔrɔ bɛ u sɛnsɛnna ka taa n'u ye Kidal dugutigi ka yɔrɔ la n'o ye Aminokal Mohamed Agi Ntala ni laada ɲɛmaaba in o fana ni a nɔfɛmaw tun don u ka dugutigilakaw ani Kidal ɲɛmaa minnu sigin bɛ yen u bɛɛ lajɛlen u ye Sumayila Bubayi Mayiga a bisimila ni nisɔndiya ani wasa da ye
O kɔfɛ ministre ɲɛma Sumelu Bubey Mayiga a taara min ye salle de conférence kɔnɔna la o ye fanga ɲɛma minnu sigira Kidal ka waati la tɛmɛ ɲani kalataw cɛ n'o ye autorité intérimaire olu ka jabala ani min ye Kidal ndugudenw ani muso jɛkulu ni denmisɛn jɛkulu ani olu sigira ka kuma u bɛɛ lajɛlen o kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔna la maa o maa ye kɔrɔfɔta u bɛɛ lajɛlen a jira ka fɔ wajibi dɔ bi sɛbɛn min bolonɔbila kɛra Mali fanga ani marifatigi jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ a waleyali bɛ se ka teliya cogo min dantigɛliw senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛnba don olu bolo n'o ye CMA ye coordination des mouvements de l'Azawad bɛnka sɛbɛn a waleyali bɛ se ka teliya cogo min Mohamed Asala Ishka ale ka ɲɛfɔli la n'ale kumana CMA maaw olu tɔgɔ la a ye a jira k'a fɔ olu dalen bɛ Sumelu Bubey Mayiga la ka da ka seko ni a ka dɔnko kan u jigi b'a kan k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ yen bi a bɛna se ka kɛ sababu ye gɛlɛya ninnu ka se k'u bɛɛ lajɛlen wuli o dɔ ye bɛnka sɛbɛn min bɛ u ni Mali fanga ni ɲɔgɔn cɛ a kɔnɔ kuma bɛɛ lajɛlen waleyali CMA maaw u ye a yira k'a fɔ olu ye layidu min ta o layidu u bɛna bɛɛ lajɛlen bɔ a sira fɛ sabula nin bɛnka sɛbɛn min bɛ olu ni Mali fanga ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɔra o la ɲɛmadayɔrɔ si tɛ yen min bɛ se ka na ni basiki ni yiriwa ye an ka jamana kɔnɔna la Mohamed Asale Ishka CMA maaw ka dantigɛlikɛla don a ye a kanu k'a fɔ min ye Sumelu Bubey Mayiga a ka nin taama ka na Kidal kɔnɔna la a bɛna kɛ sababu ye danaya kɛnɛ kuraw ka se k'o dayɛlɛ olu ni Mali fanga ni ɲɔgɔn cɛ danaya kɛnɛ kuraw bɛ se ka dayɛlɛ cogo min Kidal sigibaw ani Mali fanga ni ɲɔgɔn cɛ cogoya minnu na nin taama senfɛ Kidal denmisɛnnakaw u fana ye u ka hakilinaw lase jamana ministre ɲɛma ma u ka dantigɛlikɛla ni o bɛ tali kɛ Sheikh Ali la o ye a jira k'a fɔ haju bɛ fɛn min na o ye formation kow ye ka kɛ maa 4,000 bɔɲango ye baganmara nasiraw la olu ka se ka formation sɔrɔ u bɛ se ka baganw ladon cogo min ani nakɔ sɛnɛw ka se k'u yɛrɛ bolo don u yɛrɛ kɔrɔ ka yiriwa baaraw ka olu sabati u mago bɛ fɛn min na fonction publique la jeune 50 bɔɲango olu ka se ka taa faso ka baaraw la o kɔfɛ min y'an ka jamana faamaw ye volontaire 200 bɔɲango lakɔlikaramɔgɔya o siratigɛ la ani dɔgɔtɔrɔya siratigɛ la fanga ka a bolo don olu fana kɔrɔ min ye dugu denmisɛnnakaw ka hami ye o ŋaniya sabatili ye o kɔfɛ a ye a kanu min ye jeunes olu ka kan ye o fana bɛ se ka labɛn kura ye cogo min u ka dɔlanciyɔrɔw ani farikolo ɲɛnajɛyɔrɔw ani ka taa se min ye kulonkɛyɔrɔw fana ma denmisɛnnakaw tɔgɔ la Kidal olu bɛ se ka labɛn kura ye cogo min a ye a kanu fana denmisɛnw tɔgɔ la so n'o ye maison de jeunes ye o bɛ se ka jɔ Kidal a cercle bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cogo min o kɔfɛ centre de formation professionnelle n'o ye baara degeyɔrɔw ye o fana bɛ se ka dayɛlɛ u ye cogo min u ye nin laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ale kɔfɛ min ye jagokɛla misɛnw olu ka maaw fana ye kɔrɔfɔta Kidal kɔnɔna la o kuma min ye entrepreneur ye ani société civile ni maaw bɛɛ lajɛlen ye kuma ta hami min b'u la k'a da ministre ɲɛma o tulo kan Sumelu Bubey Mayiga jagokɛlaw u ye fɛn min laɲini kɛ o dɔ bɛ tali kɛ fanga ka u dɛmɛ nafoloko sira fɛ yaasa u ka sɔrɔ baaraw u bɛ se k'o daminɛ kura ye cogo min u ka batimaw n'o tun y'u ka jabala ye o fana bɛ se ka kurakuraya cogo min entrepreneur minnu ni olu sigin bɛ Kidal olu ye fɛn min ŋaniya o de ye k'a fɔ u sen ka don dugu dilanni baara minnu bɛ daminɛ n'o ye reconstruction ye u da ka don a baaraw la o kɔfɛ marchew ka d'u ma sirajɔw ni dɔgɔtɔrɔsojɔw ni écolesojɔw o marchew u haju bɛ olu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen la société civile n'o ye jamanadenw ka jɛkuluw ye olu fana ye kɔrɔfɔta u ka laɲini ye fɛn min ye o dɔ ye dɔgɔtɔrɔsoko kalanko dungafa sabatili ani kirisow olu ka se ka dayɛlɛ sigida maaw ka se k'u haju ɲɛnabɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye haminaw ye hamina minnu talen don bala an ka jamana faamaw fɛ sɛbɛn b'a la k'a lakale cogo min cɛsiriw bɛ sen na nin laɲini ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dafa cogo min malidenw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka ɲɛnamaya taabolo la o hukumu yɛrɛ de kɔnɔna la ministre ɲɛma Sumelu Bubey Mayiga a wulila ka taa Kidal ka se ka maaw ka gɛlɛyaw ye a ɲɛna ka se k'u sidɔn a ye dantigɛli kɛ ka ɲɛsin Kidalkaw ma o ɲɛfɔli kɔnɔ Sumelu Bubey Mayiga
a ye a jira k'a fɔ Mali fanga wuli ka taa Kidal dugu kɔnɔna la dalilu do k'a fɔ ŋaniya bɛ fanga la a ka ye Mali région kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a ka ye jamanadenw ka baara la u mana kɛ sigiyɔrɔ fɛn fɛn na ni wulikajɔ ni nin taama min ni a dabɔra Bubey ka ɲɛfɔli la a bɛ bɔ fɛn min na jamana ɲɛmaa président Ibrahim Boubacar Keïta ale ka ŋaniya a ye a gɛlɛya jamana gouvernement ma u ka wuli ka jamanadenw sɛgɛrɛ u mana kɛ dugukolo fa fɛn o fɛn na ka se k'u ka gɛlɛyaw ka olu sidɔn hami min bɛ u la ka se k'olu sidɔn ani fɛrɛ ka sigi sen kan a nɔ goni fɛ o gɛlɛyaw bɛ se ka wuli ka b'u dala cogo min jamana premier ministre Sumelu Bubey Mayiga a ka ɲɛfɔli la bonya min kɛra k'ale n'a ka délégation bisimila nin ye dalilu ye k'a fɔ bibi na dugudenw bɛɛ lajɛlen haju ye jamana fanga bɛ se ka ye jamana dugukolo fa ta naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ale bisimilala ni nisɔndiya min ye Kidal musow ani denmisɛnw ye nisɔndiya min kɛ ka ale kunbɛn nin b'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔrɔtɔlen don fanga bɛ se ka sigi cogo min gɛlɛya min bɛ maaw kan ani tɔɔrɔ min bɛ maaw kan a bɛ se ka wuli cogo min jamana min bɛ fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa a ka jamanadenw u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ ani kalan ka sɔrɔ ji min ta ni baara ani kana bɛ se ka sabati cogo min tamasiyɛn do k'a fɔ nin haju de bɛ yen an bɛ don min na i ko bi Kidal o kɔfɛ Sumelu Bubey Mayiga a ye a jira k'a fɔ min ye layidu bɛ yen bi k'a fɔ min ye IFM ye a bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan IFM ka se ka wuli kura ye Agilhok ni o ye lakɔlikaramɔgɔw bɛ dege yɔrɔ min o bɛ se ka wuli ka jɔ kura ye cogo min nafolow bɛna di min ye $5 bonyanko ye ka se ka comité de gestion Kidal école ka kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin ma o baaraw olu sabatira o kɔfɛ école professionnelle olu fana kan ka jɔ Kidal kɔnɔna la a ye layidu di k'a fɔ nafolo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna bila sen kan Kidal dɔgɔtɔrɔso ko a bɛ se ka wuli k'a labɛn kura ye cogo min gɛlɛya kɔfɛ jiko o fana bɛ se ka sabati cogo min gɛlɛya kɔfɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ye a jira k'a fɔ formation bɛ sen na denmisɛnw ye laɲini minnu kɛ k'u dege bagan mara la ani bagan bɛ se ka ladon cogo min sɛnɛ sira kan ka se k'u former nin bɛɛ lajɛlen la a baaraw olu bɛna kɛ wa ni avril kalo in salon san wɛrɛ tɛ ɲani san fila tɛ deuxième mandat ko tɛ ɲinɛ yɛrɛ kɔnɔna la avril kalo in nin baara ninnu bɛna daminɛ ka se ka denmisɛnw ladon a ye a jira k'a fɔ min ye u ka kan ye denmisɛnw ka kan o fana bɛna labɛn kura ye nin baara bɛɛ lajɛlen bɛna sabati commerçant détaillants ka laɲini Sumelu Bubey Mayiga a ye u jaabi k'a fɔ $200,000 u bɛna bila u ka bolo kan gɛlɛya kɔfɛ u se k'u lamaga ni o ye cogo min k'u ka sɔrɔ baaraw o daminɛ Kidal a ɲɛ kan o bɛna kɛ dɛmɛ ye dɛmɛ min fɛrɛ tigɛlen don ka bɔ jamana yɔrɔ la ni o ye programme d'appui ye entrepreneur minnu bɛ Kidal olu ka laɲini a ye a jira k'a fɔ marché fɛn o fɛn bɛna taa Kidal ka Kidal dɔgɔtɔrɔsow écolesow a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ fɛn o fɛn tun tiɲɛna olu jɔli kura ye a marché bɛɛ lajɛlen bɛ di Kidal yɛrɛ entreprisew an'u ka sociétéw ma premier ministre ye a jira k'a fɔ bita kɔ bita ɲɛ o kuma baaraw olu bɛna daminɛ danaya bɛ se ka kologiriya cogo min ka da fanga kan yaasa basiki jɔli kelenya sabatili ani jamanadenw lakanani o ŋaniya bɛ se ka sabati cogo min Bubey ale ka ɲɛfɔli la a ye layidu di k'a fɔ gouvernement cɛsirilen don gouvernement bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen la yaasa bɛnkansɛbɛn min tɛmɛna Mali fanga ni marifatigijɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ a kɔnɔkuma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka waleya cogo min a ye a ɲini Kidalkaw olu fana fɛ maa minnu ye Mali lafiyali jugu ye u fana ka gɛlɛya u ka olu sɔbɔ ani ka kɛlɛ ta ka olu sɛgɛrɛ jamana bɛ se ka lafiya cogo min kunnafoni an ye nin sɔrɔ fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn de kɔnɔ an ko min ma ko lesɔr Maliba jira ye anw kanu fɛnba ye Maliba jira ye anw bonyakoba ye Maliba an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Maliba ye hinɛ jamana an balimaw Sumelu Bubey Mayiga nin kɔfɛ a taamana ka taa Gawo kɔnɔna la a ye laseli caman kɛ ani hakilisigi kumaw olu caman fɔra Gawo kɔnɔna la jamana ministre ɲɛma a n'a ka délégation u donna Kidal juma su fɛ mars kalo tile 23 Gawokaw ye a bisimila ni nisɔndiya dan ye Gawoka den dɔw bi
min bɛ gouvernement ɲɛma. A kun bɛna ni sokulongew ani dɔnkiliw ni dɔnw ladala fɔliw. Premier ministre a ka taama mumɛ bɛɛ lajɛlen ka b'a cunna aéroport la a bisimilala ni o bonya ye Gawukaw fɛ. O dugujɛ Sunkalo Bubey Mayiga a ye baara caman dabɔ. O bɛ min wele ko système hydraulique villageois. O kuma n'o ye ji yɛrɛ sɔrɔ siraw ye, a ye o kolobɔkari kɛ k'o dayɛlɛ. A taara bɔ dugutigilakaw ye. O kɔfɛ ka dɛmɛw olu kɛ ani ka jamana sɔrɔsiw ka olu kuma ɲɔgɔnya. A ka nin taama in Gawo kɔnɔna la, baaraba de kɛra a senfɛ. O kuma min ye inauguration kɛra, i n'a fɔ ji yɛrɛ bɛ sɔrɔ sira minnu fɛ n'o ye adduction d'eau ye, a ye o baaraw ka olu dayɛlɛ. Ji sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya cogo min Gadey o quartier kɔnɔna la. O kuma o infrastructure n'o ye o ji samayɔrɔ ye, o dayɛlɛla. O kuma ministre caman tun bɛ o kɛnɛ kan ka fara Gawo o gouverneur kan colonel major Sidiki Samake. Min ye Gawo fanga ɲɛmaw ye ani Gawukaw a kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛna minnu ye nin baara bisimilali ni nisɔndiya ani wasa da ye. O ji sɔrɔ siraw n'o ye système hydraulique villageois ye a 10 ani 3 bɔɲanko, olu de labɛnna k'a di Gawukaw ma ji sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya cogo min. Jamanatigi ka fɛɛrɛ minnu sigira sen kan n'o ye programme présidentiel d'urgence sociale ye, a bɛ bila o waleyali hukumu de kɔnɔna la ka ji sɔrɔli nɔgɔya jamanadenw ma u ka sigidaw bɛɛ lajɛlen la. Nin baara minnu kɛra, a kasabi taara jɔ 624,000 a n'a kunkanfɛn na min bɔra jamana yɛrɛ ka trésor public la. O baaraw kolobɔkarili kɔfɛ, ministre ɲɛma a n'a ka délégation u taara bɔ min ye kabila ɲɛmaw la, min ye chef armée ye, ani ka taa se président du cadre de concertation de Gao, ani min ye Songo ye olu ka ɲɛmaw, ani Tuareguw ka représentant minnu ni o bɛ Gao, ani ka taa se arabuw ka kabila o ɲɛmaw, ka taa se alimamiw ma. Premier ministre a n'a ka délégation taara bonyamasegi kɛ ani ka foli kɛ nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye. O kɔfɛ a ye dɛmɛw kɛ nakɔ sɛnɛminɛw ani ka taa se min ye katakataniw, a ye olu di dɛmɛna ka ɲɛsin musow ani denmisɛnnakaw ma. Nin kɔfɛ ani min ye région yɛrɛ ɲɛmɔgɔw a n'olu kumana conseil de cercle o ka salle de conférence o kɔnɔna la. Gawo yɛrɛ région a ye hakili kɛ Gawo ye gɛlɛya min sɔrɔ, gɛlɛya in sababula min bɛnna Mali da la. O kuma a ye a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔni ka baarakɛlaw, faso baarakɛlaw bibi na olu caman segira ka na Gawo kɔnɔna la. A bɛ nisɔndiya ni fɛn min ye, o de ye k'a fɔ baaraw daminɛna a ɲɛ kan, bankiw ani sɔrɔ siraw olu b'u ka baara la Gawo kɔnɔna la, baara minnu ni a bɛ ka yiriwa sira sɔrɔ. Dɛmɛw bɛ ka kɛ ka bɔ jamana yɛrɛ dɛmɛbaw olu yɔrɔ la, nin bɛɛ lajɛlen ye nisɔndiyako ye. O ni a ta bɛɛ, Gawo gouverneur colonel major Sidiki Samake ka ɲɛfɔli la, a yira k'a fɔ min ye samiya ye 2017-2018, gɛlɛyaw olu yera a samiya kɔnɔna la. Wajibi dɔ bi, yɔrɔ dɔw bɛ yen, a yira k'a fɔ baloko gɛlɛya bɛ sɔn ka kɛ olu la, dɛmɛ ka ta ka o yɔrɔw ka olu sɛgɛrɛ. Cɛsiriw kan ka bonya, yasa lakana baaraw olu fana bɛ se ka sabati ka maaw ni latanga ani u bolofɛnw. Nin waleya in gɛlɛyaba bɛ Gawo lakanako kibaruyaw la, ka sababu kɛ sira bɛ da maaw ɲɛ, ka dankɛriw la u bolofɛnw nɔfɛ. Bandiya baaraw olu caman bɛ senna Gawo kɔnɔna la, kɛrɛnkɛrɛnnen la Gawo yɛrɛ dugu kɔnɔna la. O sababu de la min ye gouverneur ye, a ye a ɲini k'a fɔ jamana yɛrɛ sɔrɔsi ani kana sɔrɔtiba minnu bɛ Gawo, dɔ ka fara o hakɛ kan ani minɛ minnu kan ka d'u ma ka dɔ fara o barika kan. DDR n'o ye marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen, o marifatigi jɛkuluw ka marifa bɔ u bolo, a jɛkulu ninnu bɛ se ka ci cogo min, a ye o fana laɲini kɛ. A yɛrɛ ka miirina la, nin de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka lakana a basigi Gawo dugu kɔnɔna la. Jaabi minnu dira nin gɛlɛya ninnu na, o dɔ bɛ tali kɛ kalanko nasira la. Min ye Sunkalo Bubey Mayiga ye, a ye a yira k'a fɔ yamaruya dira o kuma maire olu ma ani autorité intérimaire u ka lakɔli karamɔgɔw ta. A ka di minnu ye ka se ka kalan kɛ lakɔlidenw kunna, bɛn ka kɛ a kan,
munun be ni olu sarabina jɔ bénévole munun b'a kanu an b'a ŋaniya an yɛrɛ duskolo la kalan ka se ka daminɛ Gao waatan ka jɔ a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kalo la min ye lakɔlisow ye munun tiɲɛna o kuma Almustrat ani Intilit olu fana bena jɔ kura ye o kɔfɛ cantine scolaire n'o ye dumunikɛyɔrɔw dayɛlɛli denmisɛnw ka se ka balo sɔrɔ cogo min ani ka foraji kɛ miniji be se ka sɔrɔ cogo min a yira k'a fɔ o bena kɛ lakɔlisow kɔnɔ a kan ka kɛ yɔrɔ minnu na u b'a ɲini mɛriw fɛ ani prefɛw u ka wulikajɔw daminɛ ka maaw kibaruya ani ka maaw lafaamuya denmisɛnw se ka taa ekɔli la cogo min Sunbelu Bubey Mayiga ale ka ɲɛfɔli la a ye layidu di k'a fɔ ekɔli minnu datugulen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bena sigi sen kan a ekɔliw ka se ka olu dayɛlɛ cogo min lakanabaliya kɛra sababu ye ka ekɔliso minnu datugu o kɔfɛ min ye baarako kuma ye a kuma bɛ taa ka segi o kuma a dama dogo a kuma na o siratigɛ la min ye ministre ɲɛma ye a ye a yira k'a fɔ denmisɛn 900 bɔɲango Gao région ani Menaka o région kɔnɔna la olu bena ta k'u dege baara la n'o ye formation professionnelle ye denmisɛnw ka kan o bena sigi sen kan Gao fana kɔnɔna la premier ministre ye a ɲini Gao gouverneur fɛ a ka kɛnɛ dɔ ɲini hectare 5 bɔɲango yasa o projet bɛ se ka sabati cogo min Sunbelu Bubey Mayiga o kɔfɛ a ye a kanbɔ k'a fɔ min ye gouvernement ye u bena sira min bɛ bɔ Gao dugu ni aéroport tugu ɲɔgɔn na u bena o sira fana goudron ka a labɛn miliyari 5 ani miliyɔn 300 bɔɲango a nafolo a bɛ u bolo kɔnɔ ka ban o kuma baara tɔ ye a ka daminɛ o baara ninnu kama sa premier ministre ko kɔlɔsili bena kɛ entreprise minnu bɛ Gao a ka ta k'a di olu ma yasa olu fana bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min a bɛɛ lajɛlen ye malidenw de ye Sunbelu Bubey Mayiga ye hakiliji kɛ k'a fɔ gouvernement ŋaniyaba de b'u la ka ɲɛsin Gao région ma ani Mali région tɔw bɛɛ lajɛlen nka foyi tɛ se ka kɛ ni fɛrɛ ma sigi sen kan ka lakana sabati fitinɛ ni jolibɔn bɛ se ka jɔ cogo min o sababu de la malidenw ni u bolofɛnw o latangani o ye bɛɛ jɔyɔrɔba de ta ale ka baara taabolo kɔnɔ n'o ye yamaruya min din bɛ a ma a ye layidu di k'a fɔ ɲani sɔɔni cɛ fɛrɛ jɔnjɔnw bena sigi lakana bɛ se ka sabati cogo min Gao siraw olu bɛɛ lajɛlen fɛ a ye wele bila Gaokaw ma u fana jɔyɔrɔ ye fɛn min ye nin kɛlɛ la ka ɲɛsin jamana lafiyali juguw ma o kɛlɛw u bɛɛ lajɛlen kungo don an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o hakilina bɛ se ka sabati cogo min o kɔfɛ a y'a ɲini Gaokaw fɛ u ka bɛn k'u bolo di ɲɔgɔn ma badenya ni sendiya kɔnɔna la ka kelenya ka barika don o la jamanaden kelenya ka barika don o fana na an bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya ni bɛnbaliya minnu bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ka sɛgɛ olu kunna yasa jamana bɛ se ka basigi cogo min a ye hakiliji kɛ k'a fɔ maa si tɛna ni a ka nafolo ye k'a don Gao la k'a sɔrɔ dugudenw yɛrɛ farafaralen don ani fitinɛ bɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni an ɲini sɔrɔ fanga ka kunnafoni lase sɛbɛ de kɔnɔ an ko min ma ko le sɔrɔ ni be dina kɛlɛ cɛfarinw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni be dina ɲini ni be dina dugu kɔrɔba de ɲini Maliba sɛgɛrɛ hali n'a danna kɛlɛ de ma Mali moridenw ye kɛlɛkɛla ɲuman ye an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana an balimaw min ye Tombouctou ye premier ministre a wulila ka se o fana kɔnɔna la Sunbelu Bubey Mayiga a y'a ɲini jamana sɔrɔsiw fɛ u ka to wulikajɔ la hali bi Gao kɔfɛ sibiri don premier ministre a sera Tombouctou an ka maaba 330 o danbɛ yɔrɔ min laada don Tombouctou jatigila bisimila u ye premier ministre kunbɛn ni bonya ye u y'a kunbɛn ni karama ye ka sababu kɛ jigiya minnu ni olu danbɛ a kan Sunbelu Bubey Mayiga jama bɔra ka kunbɛn depuis aéroport la ka na n'a ye fo place de l'indépendance la min ye Tombouctou fanga ɲɛmaw a dugutigiw ni diinɛ ɲɛmaw ani laada ɲɛmaw ani ka taa se muso jɛkulu ni denmisɛn jɛkulu nin bɛɛ lajɛlen tun b'a la ka a makɔnɔ u ka place de l'indépendance la a bɔra yɔrɔ min i n'a fɔ a kɛra o yɔrɔw la cogo min
Sumelu Bubay Maïga, Tombouctou ananani président Ibrahim Bouakar Keita ka cikan ye. Baski cikan. Keleya cikan ka ɲiniw fɛ malidenw bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye. Tiɲɛ don, sigiyɔrɔw la danfaraw ani siyaw la danfara bɛ se ka kɛ, nka maliden bɛɛ lajɛlen ye fasoden kelenw ye. Président Ibeka ka ci don. Ɲɔn dɛmɛ ani ɲɔn tɔbɔtɔ. Jamanatigi ka cikan ka ɲɛsin Tombouctoukaw ma i n'a fɔ a lasera région tɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cogo min. A ye hakilijigi kɛ k'a fɔ an ka jamana gɛlɛyaw bɛ a da la, gɛlɛya minnu kan ka wuli. Wajibi jamanadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma. U ma kɛ kungilenna fɛn fɛn ye, u ma kɛ diinɛ ni sigiyɔrɔ fɛn fɛn ye ani politiki bolofara fɛn fɛn ye, bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ gɛlɛya min b'an ka jamana da la u bɛ se ka wuli cogo min. O gɛlɛyaw cɛ la, diinɛ yɛrɛ kati gɛlɛya min bɛ sen na n'a kɛn bɛ jolibɔn ye an ka jamana kɔnɔ, ni maa danne jugu dɔw kɛn bɛ k'o kɛ u sinsinyɔrɔ ye, o gɛlɛyaw kan ka ɲɛnɛbɔ. O ŋaniya bɛ se ka sabati cogo min. Ninnu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka don diinɛ kɔfɛ, ka tasuma don kabilaw ani sigidaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. O kama Sumelu Bubay Maïga a ye a yira k'a fɔ u cɛsirilen don u kalen ka don, o gɛlɛya a bɛ se ka dugan cogo min k'a dili tigɛ. Basiki bɛ se ka sabati jamanadenw ye cogo min. Wajibi don o basiki bɛ se ka sabati cogo min, yaasa yiriwali baaraw jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ u ka ɲɛnamaya taabolow la. A ye a yira k'a fɔ layidu do ka di Tombouctoukaw ma. Mali fanga bɛna cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ. Bɛnkan sɛbɛn minnu bolonɔbila kɛra, Mali fanga ni marifatigi jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ a kɔnɔkumaw bɛ se ka waleya cogo min. O dɔ bɛ tali kɛ lakana sabatili, o baara min kan ka kɛ Mali sɔrɔsiw ani marifatigi jɛkulu minnu sɔnna ka sigi an ka jamana ma u ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna la. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan, Premier ministre a ye a yira k'a fɔ bita kɔ bita ɲɛ, bɛɛ lajɛlen dan na don jamana gɛlɛya ɲɛnɛbɔli o kumaw la, jamana faamaw ni dugudenw bɛɛ lajɛlen. Fɛɛrɛw sɔrɔla, fɛɛrɛ min ye bɛɛ lajɛlen ka miirina tali ye bala o kɔnɔna la. Fɛɛrɛ sɔrɔla gɛlɛyaw la min kɛmɛ ka an ka jamana labɔ. Fanga dɔrɔn ka fɛɛrɛ tɛ, nka jamanadenw lamɛnni an'u miirila k'a fɔ gɛlɛya bɛ se ka wuli cogo min, o bɛɛ lajɛlen de bɛna k'a fɔ ka kɛ fɛɛrɛba kelen ye jamana faamaw olu bolo. Ka kɔn o ɲɛ, min ye Tombouctou commune o maire a tun ye ɲɛfɔli dɔw kɛ Premier ministre ye. O kuma haju minnu bɛ Tombouctoukaw la n'o tɛ dɔwɛrɛ ye k'u ka ɲɛnamaya kɛ lafiya kɔnɔna la, basiki bɛ se ka nati cogo min. Ka sababu kɛ fɛn jumɛn ye? Tombouctou sigibaw lakanabaliya kɛmɛ k'u tɔɔrɔ bi fɔ ka se a dan na. Ka marifa da maaw la k'u bolofɛnw bɔ u bolo. Kuma dɔw la maaw yɛrɛ bi bɔnɛ u ni na a senfɛ a kɛmɛ ka Tombouctoukaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ an bɛ don min na ko bi. Ni lahala jugu in a kɛmɛ sababu ye, o kuma min ye denmisɛnw yɛrɛ olu minnu ni marifa b'u bolo, u kantonibaliya n'o ye ka marifa bɔ marifatigiw bolo k'u lasago u damafan, o de kɛmɛ sababu ye ka na ni nin gɛlɛya bɛɛ ye dugu kan. O kɔfɛ baloko gɛlɛya, o bɛ senna ka sababu kɛ san ma labɔli kɛ. O kuma samiyɛ tɛmɛnen na ani gɛlɛyaw bɛ yen maaw ka baarako o nasiraw la. Sɔrɔsiw lamɛnnen kɔfɛ gundo la, Premier ministre Sumelu Bubay Maïga a taara min ye biriki fɔlɔ da, baara dɔw kan ka kɛ n'o ye sɔrɔsiw ka kɛnɛyaso ye, a taara o biriki fɔlɔ da. O infirmerie kura a bɛna jɔ min ye Tombouctou kɔnɔna la, wa ko a bɛna kɛ sababu ye, o kuma yaasa ka dɔ fara infirmerie ka se kan banabaatɔw olu bisimilali la ka fura jɔw ye. Sumelu Bubay Maïga ye ɲɛfɔli dɔw kɛ. A ye a yira k'a fɔ an ka sɔrɔsiw u bɛ baara min na, a ka kan dɔ ka fara u ka se kan ani ka dɔ fara dɛmɛ kan ka ɲɛsin ma. O kuma min bɛ tali kɛ population yɛrɛ fana, o kuma dɛmɛ ka ta ka olu fana sɛgɛrɛ. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ, a y'a yira k'a fɔ sɔrɔsiya bɛɛ lajɛlen kɔfɛ, mugu ni kisɛ o talen kɔfɛ jamana dɛmɛni na, baaraw kan ka sigi sen kan, maaw dusukun n'u hakiliw, jamanadenw ka bɔ olu yɔrɔ la o fana bɛ se ka sɔrɔ cogo min. A ye perepelatigɛ di kɛ k'a fɔ infirmerie bonyani, a tɛ ko sɔrɔsiw n'u somɔgɔw dama a bɛna olu de ka furakɛli ta ba la, wa hali duguden tɔw minnu tɛ sɔrɔsiw ye, a bɛna kɛ sababu ye ka jɔ olu bɛɛ lajɛlen jigiya kɔrɔ. O kɔfɛ, a ye furaw ta k'a di o dɔgɔtɔrɔso ma ani furakɛli minɛnw.
N'i ye nin nafolo ta k'a lajɛ $40 o de donna a da fɛ. Minisiri ɲɛma a y'a ɲini an ka jamana sɔrɔsiw fɛ u ka to wulikajɔ la, kɛlɛ yɛrɛ o kɛnɛ kan, u ka to wulikajɔ la ni fanga ni barika ye ani kunkɔrɔta, yaasa jamana jugu minnu bɛ ka fitinɛ da don an ka jamana kɔnɔ, minnu ka laɲini ye an ka jamana sigin bɛ dili minnu ka k'olu kari ka bɔ a kɔrɔ, danse ka siri u ka ko la cogo min, baaraw ka sigi sen kan, jamana ka ɲɔgɔn dɛmɛ, jamanadenw ka balimaya ani tin min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka makara cogo min tiɲɛnikɛlaw laɲini ye ka se k'o mun kari maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Sunjelu Bobo Mayiga a ye a jira k'a fɔ layidu don ka kurakuraya ka bɔ jamana fanga yɔrɔ la, a bɛna to cɛsiri la, a bɛna to dɛmɛ sira kan ka ɲɛsin an ka jamana sɔrɔsiw ani kana sɔrɔtibaw bɛɛ lajɛlen u ka baara kɔnɔna la. Kunnafoni an ye nin sɔrɔ fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn de kɔnɔ, an ko min ma ko le sɔr. Ala bɛ fanga ba di silamɛya, na ɲɔgɔn kanu Ala bɛ hɛrɛ ba kɛ Maliba ye, silamɛ jama wa an ka ɲɔgɔn minɛ Malidenw an kana fara fara, silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ. An balimaw, Sunjelu Bobo Mayiga a taamana ka taa min ye Mali yɛrɛ camancɛ, a taamana yen fana kɔnɔna la. A ka o taama senfɛ Sunjelu Bobo Mayiga a ye a jira k'a fɔ Mali fanga bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan, maa minnu bɛ yen ni marifa b'u bolo k'u bɛ u yɛrɛ latanga Mopti mara kɔnɔ n'o bɛ wele ko milisiw, nɛgɛnni na walima wajibi bilen u bɛ marifa bila, maa wɛrɛ tɛ lakana maa wɛrɛ si fɛ bilen ni Mali sɔrɔsiw ni lakana sɔrɔtibaw cɛ. Mali tɛna a ka jamana lakana tɔnɔmada ni maa si ye bilen, o kuma o banna. Malijɛti ye a jira k'a fɔ Sunjelu Bobo Mayiga a ka nin taama senfɛ Mopti mara kɔnɔ, a ko ale taara Kidal ka tila ka segin ka bɔ Kidal ka na. Kidal taama senfɛ a bɛ fɛn min jira o de ye k'a fɔ Mali ma kisɛ marifa cikan kelen si kɛ yaasa ka taa Kidal, o ye kelen ye. Mali ma mɔgɔ kelen ni ma to nin taama la ka taa Kidal kɔnɔna la. Politiki fɛn o fɛn kɔnɔna la, ko laban ani ko jaabi o de bi jate Sunjelu Bobo Mayiga ka ɲɛfɔli la. Ale yɛrɛ kɔni dangananen don k'a fɔ o kuma u bɛna to jamana in a marali la, jamana in mara bonya kɔnɔ an'u ka baara ye min ye ka se k'o kɛ a ɲɛ kan. Malijɛti ale ka ɲɛfɔli la. An balimaw k'a yira an ka jamana faamaw la k'a fɔ u bɛ baaraba dɔw kɛ, nka tellement que ils sont hantés par des questions personnelles, a b'u bila kuma dɔw la u ka baarabaw ka a lagosi k'a nagasi. Fɛn min don c'est pas bon. Nin bonya in bɛɛ kɔfɛ ani nin taamaba in bɛɛ kɔfɛ, ale magan ka na a yɛrɛ bila sɔrɔ nin kuma sugu fɔli la, nafa t'a la. A lajɛ nin kuma kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye, Musa Mara critiqueli kan don. Vous avez servi dans le même état, le même président de la République, et pour la même mission, et taara i bɛ k'a ka ci de la. Musa Mara fana taara i bɛ k'a ka ci de la. Ciw kɛcogo ma kɛ kelen ye, ciw laɲini fana tun tɛ kelen ye. C'était pas comme ça. Ɲɔn dɛ Musa Mara ka délégation Bobo yɛrɛ tun b'a la, nka ale segira. Ka d'a kan a tun cira min na Bobo siranna o ɲɛ. Donc c'est vrai, baara min kɛra baara ɲɛnɛmaba don, baara min kɛra kunkɔrɔta ko don. Hali n'a y'a sɔrɔ jamana in den dɔw bɛ yen u yɛrɛ faso kɔniyali kama olu wulila k'u jɔ rebelliw dɛmɛni na nin baara la, nka rebelliw y'a yir'u la k'a fɔ ko to anw tigɛra aw la. A bɛɛ lajɛlen kuma sulilen sigin bɛ bi. A annonceli fɔlɔ min kɛra ko Bobo ka taama ko Kidal ko a annulela, an ye jamana politikima dɔw ye panga cun ni nisɔndiya la ko voilà, ko c'est la preuve de l'échec du régime. U y'a publié.
Maintenant, puisque o dugujɛ u balila ka Bube ye Kidal, komi tabaliya de tun ye échec ye, maintenant a sera ka taa bonya kɔnɔ, danaya kɔnɔ, Mali tilabaliya ka t'o message lase. C'est donc une réussite qu'il n'ose pas dire. An balimaw, Amadu Aya Sanogo a ye kuma dɔ fɔ. Mɔgɔw y'a kɛ coup d'état kɛla kuma ye, a tɛmɛna mɔgɔw tulo kan. A ko Mali politikima dɔw bɛ yen ko maliyɛnw tɛ. Kuma in, i bɛ se ka ban kuma in tiɲɛ ma, sabula a bi e kan wali a b'i ka maa dɔ kan. N'o tɛ sɔsɔli tɛ min na, jamana in politikima dɔw bɛ yen maliyɛnw tɛ. Mɔgɔ tɛ se ka kɛ Mali fɛ, ka kɛ fasoden jugu ye, ka se nin hakɛ la, ka kɛ miiribali ye, ka se nin hakɛ la, ka hali jamana jugu dɛmɛ jamana kan, ka dugawu kɛ nin baara min bɛ sen na, mɔgɔw bɛ Kidal san 5 ti ka taa école la. Dɔgɔtɔrɔso tɛ yen, ji tɛ yen, courant tɛ yen, san 5 ani kɔ. Rebelliw bɛ k'u diya Faransi ani Bamakɔ yan. Maaw bɛ tɔɔrɔ la, an balimaw, an sinjiw, an limanaw. Fɛrɛ ka ɲini ka se k'olu bɔ o gɛlɛya kɔnɔ. Fanga ɲini kama dɔw ka dugawu ye o baara ka dɛsɛ ka kɛ olu ka to tɔɔrɔ kɔnɔ f'olu ka yɛlɛ fanga na don min. Ni e fana yɛlɛla fanga na don min, maa minnu tɛ fanga na n'olu fana ko k'u b'a kɛ ten, jamana bɛ to dusukasi kɔnɔ, wa politikimaaw furadama u ye nin de baara kɛ Mali kɔnɔ. Ɲɛngoya dama tɛ bilen, hasidiya dama tɛ bilen. A bɛ ɲini ka kɛ fɛn ye tɔgɔ yɛrɛ tɛ fɛn min na. An balimaw, Bube, anw bɛ jalaki min k'a la, o ye nin kuma sugu ye, k'olu taara Kidal, marifa ma ci, u segira, mɔgɔ kelen ma sa. Nin bɛɛ ye Musa Mara lagosilikaw ye, anw bolo maaba de ye Bube ye, a kana yɛrɛ majigi. A kana sɔn nin ko des petitesses comme ça, u k'a don nin ko ninnu na. Pour moi, a ka bon nin yɔrɔ ninnu ma, a ka tɛmɛ ninnu kan. IBK de ye mara ci ka taa Kidal, a y'a ci ni ko min ye, a y'a yɛrɛ ka nin de bila danger la, ka se ka Mali servi. Maa o maa b'a fɔ k'i b'o fana lagosi, o y'i fana bɔlen ye jamanadenya minɛn kɔnɔ, o y'i taalen sira wɛrɛ fɛ. O ni lagosili mankan, u ye décision dɔ de ta ɲɔgɔn fɛ k'a exécuter ɲɔgɔn fɛ. Quand ça devient un échec, parce que Mali janfana Kidal, mɔgɔ minnu fɛ bɛɛ b'u dɔn. N'aw bɛnna ɲɔgɔn fɛ, a ye wuli k'aw jɔ ɲɔgɔn fɛ. Karisa nɔ don, karisa y'a do ta, walima karisa bɛ fanga nɔfɛ, nin an k'ale sisi, k'a ko bɛɛ d'ale kunna, hɔrɔnya tɛ, jamana kanu baara tɛ o ye. Politikimaw ka baara bi sɔn fɛn bɛɛ ma, ɲɔgɔn daji ni ɲɔgɔn tiɲɛ kama, ça ne sert absolument à rien. Ni Musa Mara kan ka kɛ président de la République ye, foyi t'a bali. Foyi tɛ se k'a bali. U bɛ fɛn o fɛn kɛ k'u b'a bali n'o ye, a sababu bɛ bɔ o de la. Donc franchement, anw bolo Bube, a bɔra ka nin baaraba min kɛ, faden tɔɔrɔ baara min kɛ nin ye, ka dɔw ka tilela bala u ngɔnɔ na, an y'u dɔw mankan mɛn RFI kan, f'u bɛ kɔrɔkɔrɔ. Tubabu yɛrɛ bɛ ka yɛlɛw la, a kana na fɔ k'a bɛ segin maaw kɔ ni fɛn wɛrɛ ye, ni kuma misɛnnin ninnu ye, ka nin baaraba in bɛɛ daji ka barika bɔ. On dirait que an ka politikima n'u ma lagosi yɛrɛ kɛ, u t'a dɔn ko fɛn kɛra. Des questions personnelles, ça amène où? Mais nulle part. An balimaw, kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko RFI, u da sera nin kuma ma. U y'a yira k'a fɔ Premier ministre Sumelu Bube Mayiga a ka taama fɔsira. Taama min taara n'a ye Kɔrɔnfɛla dugu bɛɛ lajɛlen la ani Mopti région o kɔnɔna la. A bɔlen kɔfɛ Kidal, Gao ani Tombouctou, Sumelu Bube Mayiga ye a ka taama kuncɛ. O kuma 26 mars tɛmɛnen o kɔnɔna la, a ye taama kuncɛ Mopti mara la Bayangara ani Jɛnɛ. A yira k'a fɔ a ka taama yɛrɛ la min yɛrɛ ye dusukun labɔ kosɛbɛ, o ye Kidal ye min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ.
Mali yɛrɛ premier ministre o ka taa Kidal kabi 2014 nin tun ye a tiɲɛ fɔlɔ ye. O kuma dugu yɛrɛ a bɛ banbanciw olu de bolo kɔnɔ halibi. Bɛɛ lajɛlen hakili b'a la k'a fɔ mai kalo tɛmɛnen 2015 Musa Mara tun ye taama dɔ kɛ ye. O taara laban min ye tiɲɛni na. Sumelu Bubey Mayiga a bɛ jigin Kidal don min a yɛrɛ k'a fɔ dugu labɛnna ka masiriw kɛ a la kosɛbɛ. O kuma min ye ɲɔgɔnmɛw ye ani marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen u n'u ka marifaw a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen u bila gardavu la n'o ye ka surasiya bonya ta ka ɲɛsin premier ministre ma Sumelu Bubey Mayiga. Kidal denmisɛnninakaw u ye a yira k'a fɔ u ka ŋaniya ye fɛn min ye o de ye ka to malidenya la. O kumaw bɛɛ lajɛlen bɔra a kɔnɔna la. ONU yɛrɛ ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ Mali kɔnɔ n'o ye Mahamad Saleh Anadifi ye o fana bɛna o jɔyɔrɔba ta nin baara ninnu kɔnɔna la. O kuma Kidal taama in ka kɛ ka sɔrɔ gasi ma bɔ a la. Ka kɔn o ɲɛ Sumelu Bubey Mayiga a tun taara Tesali tiɲɛna ka taa Kidal. O kuma a taara Gao ani Tombouctou fana o kɔfɛ Mali yɛrɛ kɔrɔnfɛla la. A taara yɔrɔ yɔrɔ Sumelu Bubey Mayiga Mali yɛrɛ premier ministre a kumana lakanako kumaw kan baski sawatili yiriwali baaraw ani jamanadenw dusukun ka se ka segin ɲɔgɔn ma a kumana olu de kan. Ni lase ninnu a ye layiduw fana di kalanko nasira la kɛnɛya nasira ani denmisɛnw ka gɛlɛyaw o ɲɛnabɔli nasiraw la. Dugudenw a tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ u ye a kanu o kuma yasa min ye Sumelu Bubey Mayiga ka bonya ta ka ɲɛsin a ma ka sankɔrɔta kosɛbɛ. O kɔfɛ min ye ministrew fana ye ministre 12 ko o tun bɛ Bubey nɔfɛ nin taama na gɛlɛya minnu bɛ ka kofɔ a dossier bɛ ministre minnu bolo kɔnɔ a n'olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a taama na. Mali yɛrɛ camancɛ la ni o ye Mopti yanfan ye a yɛrɛ k'a fɔ yɔrɔ 5 bɛ yen Sumelu Bubey Mayiga a sera yɔrɔ minnu na. A ka programme kɔnɔ ani dɔgɔnɔw olu ka ɲɛmaw a n'olu kumana ani fila kabilaw yasa gɛlɛya min bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ o baski bɛ se ka nati cogo min fitinɛ ka se ka bɔ dusukun na. Sumelu Bubey Mayiga ye a yira k'a fɔ a bɛna surasi 10 de labɛn k'u bila ka taa Mopti mara kɔnɔ yasa min ye dugudenw k'u bɛɛ lajɛlen latanga ka bɔ jadikɛlaw ka tɔɔrɔ ma maa si kana marifa ta bilen k'a fɔ k'i bɛ yɛrɛ lakana. N'i ye jateminɛni kɛ mugu ni kisɛ dama tɛ gɛlɛya ɲɛnabɔ nka yira k'a fɔ denmisɛnw tali o kuma min ye marifatigi jɛkuluw kɔnɔna la o fana ye a dama kungo dɔw ye. Sumelu Bubey Mayiga ye a yira k'a fɔ université dɔw kan ka sigi sen kan Bayangara ani balo kan ka di min ye sigida maaw olu ma baloko gɛlɛya bɛ minnu da la. Fanga bɛna seko bɛɛ lajɛlen kɛ yasa ɲɔgɔn dɛmɛ barika bɛ se ka don o la cogo min gɛlɛya ɲɛnabɔli la. Premier ministre ka Kidal tagama a yira k'a fɔ danaya don min ni a bɛna kɛ sababu ye ka danaya kologiriya Mali fanga ani marifatigi jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ. Min ye marifatigi jɛkulu minnu bɛ Kidal olu yɛrɛ ka lasilikɛla ka ɲɛfɔli la n'o ye Ilad Ag Mahmoud ye. A y'a yira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min bolonɔbila kɛra 2015 o ni Mali fanga ni ɲɔgɔn cɛ a waleyali sumayalen don. Accord in gɛlɛya bɛ a waleyali la bi na ka sababuya kɛ danaya baliya ye min ye Mali fanga ani marifatigi jɛkulu olu ni ɲɔgɔn cɛ. Ale miirila k'a fɔ an bɛ don min ko bi o danaya baliya min bɛ yen o kuru bɛna ci danaya bɛna sabatiw ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ yɔrɔ min na ko sisan olu kɔni sigin bɛ ka Mali gouvernement kɔnɔ o kuma u kana baara boloda k'a fɔ nin bɛ kɛ ɲani ni waati cɛ kɔfɛ ka se ka dɛsɛ k'o bɔ a sira fɛ u sigin bɛ ka gouvernement kɔnɔ o gɛlɛyaw ka se ka bɔ yen cogo min o bɛ kɛ sababu ye ka danaya ka dɔ fara a kan. An bɛ don min na ko bi olu ka jɛkulu ni o ye sema ye u se ye fɛn o fɛn ye u y'o baara kɛ yasa danaya bɛ se ka na cogo min ani kow bɛ se ka taa ɲɛ cogo min. Kumaɲɔgɔnya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la sa sema maaw ka ɲɛfɔlikɛla ka ɲɛfɔli la n'o ye Iliada Agali ye u y'a ɲininka k'a fɔ jadikɛlaw ka ɲɛmɔgɔ dɔ don yala o da kan ka don gɛlɛya ɲɛnabɔli la sa wa. Sema maaw ka lasilikɛla a ye o jaabi a ko a bɛ waati damadɔ bɔ kabi waati jan nin kuma bɛ sen na yali Iyad da kan ka don gɛlɛya ɲɛnabɔli la walima a da man ka don a la. A ko ni Iyad kan ka kɛ sababu ye ka na ni fura dɔ ye Mali gɛlɛya ɲɛnabɔli la bakuruba la ale kɔni ɲɛ tɛ a la problème bi bɔ fan jumɛn ko a da man ka don jamana kuma na n'a y'a sɔrɔ a da donni a la
o bɛ na ni basigi ye ka gɛlɛya ban ale miirila k'a fɔ baasi t'o la faransiikaw ko olu kun kati gɛlɛyan bɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko nin ŋaniya tɛna kɛ cogo si la nka ko u yɛrɛ labanna ka jateminɛni kɛ u ka o kuntilenna la ale kɔni ye kuma dɔw mɛn kɔsa in na ka bɔ faransi yɛrɛ sɔrɔsi jalatigiba dɔw yɔrɔ la minnu b'a la k'a faamuya k'a fɔ kumaɲɔgɔnya dɔrɔn de ye mali gɛlɛya in a fura ye a tɛna kɛ ni kati gɛlɛya ye ale miirila k'a fɔ politiki sira fɛ gɛlɛyaw kan ka lajɛ mugu ni kisɛ dama tɛ o b'a yira k'a fɔ min ye maa si tɛ yen min ni o kan ka kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye gɛlɛya ɲɛnabɔli sira kan min ye koro ye sa Sumelu Buboyi Mayiga a ye layidu di k'a fɔ marifa bɛ marifatigi jɛkulu fɛn o fɛn bolo a bɛna marifa bɔ a bɛɛ lajɛlen bolo maa si tɛ ni yɛrɛ lakana mali kɔnɔ bilen o ye mali sɔrɔsiw dɔrɔn ka baara ye ani fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan kɛlɛ kɔfɛ maaw dusukun bɛ se ka sabali cogo min ka yafa ɲɔgɔn ma Sumela Sise opposition maaw ka ɲɛma don u ye a fana ɲininka a hakilina la ale miirila k'a fɔ Sumelu Buboyi Mayiga ka nin taama in a tɛna foyi ɲɛnabɔ gɛlɛya la ko ni jamanatigi vote yɛrɛ cɛ tɔ ye kalo 3 dɔrɔn ye foyi tɛna ɲɛnabɔ ale ka miirina na a ko a ka nin taama in dɔwɛrɛ tɛ ko communication dama don n'o ye kuma de cayan bɛ ko kunna k'a sɔrɔ baara tɛ sen na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Buboyi ka nin taama Kidal o ko négociera cogo min ko nafolo de dira yaasa Buboyi ka nin taama ka se ka kɛ MINUSMA de ye deliliw ni sabaliw kɛ ani Faransi ni Algérie hali États-Unis ko olu ye delili ni sabali kɛ yaasa Buboyi bɛ se ka taa Sumelu ka kuma na ale kɔni t'a miiri fiyewu k'a fɔ ko bɛna kɛ sababu ye ka fɛn dɔ ɲɛnabɔ gɛlɛyaw la ale kɔni bɛ min fɔ a diinɛ ni ŋaniya la an bɛ don min na ko bi jamanatigi voti ko a tɔ ye kalo 3 dɔrɔn ye o kuma ko ale ɲɛ t'a la o kuma gɛlɛya min bɛna se ka ɲɛnabɔ kalo 3 kɔnɔ gɛlɛya min tun kan ka ɲɛnabɔ san 2 ani tila n'o ma ɲɛnabɔ o la ɲani kalo 3 cɛ ale kɔni t'a miiri mun bɛna se ka dilan Sumela ka ɲɛfɔli la min kɔni ye maliyɛnw hami ye ko o ye kɔrɔnfɛla gɛlɛya ye o kuma kow bɛ ka toli ka taa fɛ cogo min hali Mopti bɛ ka nɔɔni cogo min o kuma nin bɛɛ lajɛlen y'a dama kungo de Sumelu Buboyi Mayiga a ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ milisiw maa o maa kɛmɛ ka marifa ta ko n bɛ n ka dugu la ka na marifa na bɔ a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bolo maaw ka yafa ɲɔgɔn ma ka segin ɲɔgɔn ma o de ye ŋaniya sabatili ye o kuma u ye Sumela ɲininka k'a fɔ Buboyi ye nin kuma fɔ o kuma min ye Sumela yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn ye Buboyi ka nin kuma na a y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye kuma mugu gansan ye ko marifa bɛna bɔ marifatigiw bolo o kuma fo dugudenw yɛrɛ de ka kuma ɲɔgɔn ye ani ka yafa ɲɔgɔn ma o de ye fɛɛrɛ ye ko ka fɛn dɔ ta ka bɔ Bamakɔ a tɛ ko Mali fanga ka bɔ Bamakɔ ni miirina dɔ ye k'o de bɛna gɛlɛya ban o tɛ ale ka hakilina ye o kuma min fɔli yɛrɛ dama tɛ o kuma kɛli de ko don ale miirila k'a fɔ dugudenw yɛrɛ fɔlu ka kuma ɲɔgɔn ye ka yafa ɲɔgɔn ma o de ye a fura ye kunnafoni an ye nin sɔrɔ kibaruya so min kan an ko ale ma ko RFI Maliba segere Ibedina nyini ngo sabura kalamba nyuma unde nyini Maliba segere Ibedina nyini Qur'ana kalamba nyuma unde nyini Maliba segere Adina dana kalande mamali mori de onye kele chefarinye Ambalma mi ye ombe o de fo kuma chama opposition nyemgo yi ngo ukake ala kama ukasumela simbo kumana ka sobe ke mi ye fota don ata don uga kuma into cheblendra me bolo ale na ka kobe ale ba don abe mi fo ni esmela ka kuma fenta ka laje iba soro filiuba kono febi bolo daidala non ni ko bo tola angwani taye conseiller uka ke ala kama uka kuma kela wara nyini uka Sumela lafiya kuma ina kuma abiji la tike kuma de fo anika yare choro halibi jugo ya bain abe hakli datugudi abe duskun datugu ka hakli datugu pew abi yare transformer ka ki yare ka jamana juguye ma chama fiefira de les tigres de Badala Sumelu Buboyi Mayiga nene de foya Mamadou Kulbali abi Buboyi bi sigi watimi
jɔrɔ min bɛ ne na kelen pewu don n'a y'a sɔrɔ a ŋaniya jɛyan bɛ Mali ye ani président IBK ye ne ka jɔrɔ bɛ yen kosɛbɛ i y'a kuma fɔ n na n'a ŋaniya jɛyan bɛ Mali ye n'a bɛ fɛn bɛɛ a bɛ se ka fɛn bɛɛ changer a bɛ di kosɛbɛ a kɛmɛ o kelen ye bi a kana sen na taama ye ne ye ko a bɛ Tesalit ko taama ma bɔ an ye jamanaden dɔw ye girin na f'i bɛ maloya kosɛbɛ nin baara kɛli échec ye dɔw sigin bɛ Ala wele la o la ko Ala kana ɲɛ munna parce que ko vote bɛ ɲinɛ kosɛbɛ a y'i to taama senfɛ jama wulila ka bɔ Gawo ka na Kulubaya ko IBK i kan bɔ an b'i ko 2018 c'est-à-dire maaw b'u yɛrɛ sɛgɛn gansan ne y'o de fɔ yan kosɛbɛ dɔw bolo Mali sauveli ni Mali sauvera olu tɛ kɛ président ye kosɛbɛ an bolo u ma foyi faamu u bɛ baara fu la Mali sauveli de da ka di bɛɛ la maa o maa ɲɛna ko nin gɛlɛya ka to senna k'a bi arranger rebelle ko ni wari ma di a donna ta a bɔra ta an ye rebelle ɲɛmɔgɔw yɛrɛ mankan mɛn ko olu ma condition foyi fɔ Bube ka Kidali taga la n'a sera ye fana olu b'a bisimila ni bonya dan ye u y'a bisimila ten fana kosɛbɛ il faut dire bravo à Bube kosɛbɛ yan kuma banna koyi min kɛra ne tun ye Ortom lajɛ Bube ka Kidali ta in na ne m'a lajɛ o e m'a lajɛ hali kun m'a lajɛ et puis min yɛrɛ ye ne tɔɔrɔ u taara hali ma est-ce que an ka mɔgɔ ma taa dɛ an ka mɔgɔ jumɛn dɛ Danbe Mansi ma taa ayi Danbe ma taa Danbe ma taa n'o tɛ ne kun ye Ortom lajɛ Bube bɔra région minnu na Kidal Tesalit ka na Tombouctou fo Gawo jama bɔra ka Bube kunbɛ cogo min na comme Kidal ta ye yɔrɔ min ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen n'o tɛ jama bɔra ka kunbɛ yɔrɔ min na i tɛ se ka yɔrɔ ta fɔ ka yanga ka bonya ka tɛmɛ yɔrɔ ta kan n ko a selen ne ka denmisɛnnin ninnu fɛ yen dɔgɔnɔw a ye dɔgɔnɔ fini don a kɛra Sunbelu Bube Togo ye o bɛɛ b'a la o a kɛra Bube Togo ye o bɛɛ b'a la dɛ mais a bɛ jamana in dɔn a b'a dɔn i b'a dɔn nin geste in dama ye dɔgɔnɔw bɛɛ lafiya kosɛbɛ tɔɔrɔ fɛn o fɛn tun b'olu dusukun na a bɛɛ walakira ka bin a bɛ mɔgɔ jigi sigi minɛ yɛrɛ geste fitinin dɔw bɛ yen c'est vrai l'habit ne fait pas le moine mais souvent i bɛ taa yɔrɔ min o yɔrɔ fari da kosɛbɛ surtout Mali ɲɛmɔgɔ siya t'i la diinɛ t'i la jamana in denw bɛ diinɛ fɛn fɛn na ani siya fɛn fɛn na i b'i yɛrɛ ye o kɔnɔ kosɛbɛ i tɛ se ka dɔ ta ka dɔ bila donc n'i ye o fɛnw faamu ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ la i ka fini donta dama k'a sɔrɔ i ma kuma foyi ma kɛ i bɛ gɛlɛya dɔw bɔ yen kosɛbɛ n'a ye dɔgɔnɔ cɛkɔrɔbaw ka fugulan in don a kun na ka gileki don ka jumɛn de tama de tun b'a bolo wa bamuru de ma o yɔrɔ yɛrɛ lajɛ o ne yɛrɛ mago bɛ ma o don journal lajɛ ne mago bɛ complet in na a photo bi yan o e mago bɛ complet la o Bube yɛrɛ ye sa dɛ n'o tɛ dɔngɔnɔ fini min bɛ e bolo o kan ka e wasa sa dɛ non a ta in ɲɛna ne tɛ i bɛ to ka min don kɔni a ta in ɲɛna ne tɛ fugulan kun b'a kun na fɔlɔ fugulan kun b'a kun ani bamuru yi tiɲɛ yɛrɛ la n'o tɛ ɲang min kɛra awɔ an ka jamanaden hakili ɲagamina dɔɔnin ka sabu kɛ kuma kalandanfɔ cɛkɔrɔba wulila dɛ cɛkɔrɔba wulila u bɛ ka cɛkɔrɔba wulila kuma kalandanfɔ kosɛbɛ mɔgɔw b'a lamɛn u t'a dɔn min ye tiɲɛ ye u t'a dɔn min tɛ tiɲɛ ye fo ka taa mɔgɔw don fili la ka se hakɛ ma
jamana yɛrɛ den dɔ politique mɔgɔ tɛ dɛ. Ko Bube k'u y'a kunbɛn ni Azawad drapeau ye. K'u y'a kunbɛn ni Azawad donc dɔw y'o propagande ta c'est-à-dire jamana yɛrɛ rebelle bi ka communication min kɛ jamana kan. Kosɛbɛ. Hali a tɛ mɔgɔw yɛrɛ bolo dala Kidal cogo min. Malien den dɔw de taama communication o propagande ta. A barika dɔw la k'o sankɔrɔta. Kosɛbɛ. Tout ça pour saboter cette visite là. Ko kabako don. A lajɛ n'i y'a vidéo lajɛ. Denmisɛnnin dɔw ni muso dɔw de b'a la ko Azawad. Jalamugutigi dɔw bɛ k'u gɛn. Ka bɔ kɔfɛ. En réalité rebelle ninnu yɛrɛ ka baara de don. Mais u tɛ mɔgɔ kalalama si bila a la. U bɛ denmisɛnninw de ni muso dɔw ta dɔrɔn. Juste pour que ka gouvernement kulokɔrɔla tɔɔrɔ hali bi. Ka fɔ u ka laɲiniw danaya ma dafa ni ɲɔgɔn cɛ hali bi. E y'a mɛn rebelle da. Ou bien mɔgɔ dɔɔni si ye a ko la i b'a vidéo lajɛ. En même temps u b'a kɛ i n'a fɔ u bɛ k'u gɛn fana quoi. C'est juste ça. Revendication de don hali bi. Ka ɲɛsin gouvernement ma. Politique maaw b'a dɔn nka u bɛ kɛmɛ ka kodɔnbali minnu bila nin kuma fɔli la. U kɔni b'olu bila kuma fɔli la sinon u bɛɛ b'a dɔn kuma ye nin de. Maintenant i b'u ka discours lajɛ. A discours daminɛ fɔ a laban. Azawad ko kuma t'a la. O ye avancé ba ye dɛ. Kosɛbɛ. Sinon hali accord signé yɔrɔ. U ma Mali tɔgɔ fɔ hali kumakan kelen na. Ou bien k'a fɔ an ye malien ye. Kosɛbɛ. Ils ont tout le temps dit Azawad. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye. U ka discours ka kɛ ko Azawad ma fɔ a la. Pour la première fois. Kosɛbɛ. U ko bɛ premier ministre bisimila. Bienvenue dans la région de Kidal. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas l'Azawad. Kidal est Mali dɔ ye. Et puis, c'est une région. C'est une région du Mali. Du Mali. Alors que u ka jate la jamana de tun don. Et pour la première fois, u ka discours kɔnɔ. Nin bɔra. Kosɛbɛ. Bienvenue dans la région de Kidal. Et dans tous les discours, il te faut aimer Kidal quoi. Population de l'Azawad ou bien l'Azawad Akmata kono. Les populations de Kidal, les autorités de Kidal, etc. Ou ka laɲiniw adresser le gouvernement. A kelen tɛ yen. I b'a ye k'a fɔ u bɛ k'u adresser u yɛrɛ ka autorité de la. I b'o de ka kuma kɔnɔ. Maintenant ni denmisɛnninw u bɛ denmisɛnninw don senkɔrɔ hali bi ka gouvernement kulokɔrɔla guwan. Parce que u bɛ revendication de la hali bi. Kosɛbɛ. K'o ma ban. Politikimaaw bɛ nin bɛɛ tiɲɛ kalama. Nka u b'a ɲini ka denmisɛn minnu yɛrɛ tɛ foyi kalama. Warimisɛnnin minnu ni fɛn na k'u bila manamanakan fɔ la ka tasuma wuli. Jamana in yɛrɛ minnu bɛ waso k'an ye jamana in mara san 12 san 10 ni kɔ. An y'olu dɔw ye Facebook kan. Ko Bube bɛ Tesalit ko Kidal taga bɔra ma. A ye nisɔndiya dɔ kɛ k'o publier ko c'est la preuve que ce régime a échoué. Parce que o y'ale ka ŋaniya ye. Bube ko ala ma kuma fɔlɔ. Les tigres de Balala cɛkɔrɔba wulila dɛ. Cɛkɔrɔba wulila. Hali Ismaila bɛ voté a ye ɲin dɛ. Bon hali Ismaila bɛ voté cɛkɔrɔba ye dɛ. Ne tun hakilila ne bɛna kuma min mɛn. Bube ka tagama in bɛɛ la mɔgɔ minnu bɛna mankan ci ne hakilila bɛna min mɛn. Ne ma o mɛn. Jumɛn? Ne hakilila dɔ bɛna fɔ k'a fɔ ko Bube a ye wari di mɔgɔw ma. Kidal, Tesalit, Gao, Tombouctou. Yaasa u ka bɔ k'a kunbɛn. I n'a fɔ u y'o kuma fɔ Sikaso ni Kucala cogo. O wariko kuma dabila la koyi. Musa Mara ye manamanakan fɔ kɔni Musa Mara ye furu siri o dan na o. Tribunal de b'a yɛlɛma o. Kosɛbɛ. Musa Mara ye inauguration kɛ ka ban. N'i y'a fɔ ni tiɲɛ tɛ i bɛ taa ɲɛfɔ juge ɲɛkɔrɔ dɛ. Ni bɛ tun b'a kɛ mara tacogo ye. Yakuba caman bɔra manamanakan fɔ la. Kosɛbɛ kosɛbɛ. An ka dugawu bɛɛ premier ministre Bube ye.
ka fɔ ko jamana bɛɛ jigi b'a kan kosɛbɛ jamana in den sɛbɛ bɛɛ ka dugawuba ye nin baara sira kan kosɛbɛ ala k'a dɛmɛ a la amin jamana denw ka se ka ninakili te sinon an tɔɔrɔ la kosɛbɛ jamana denw ka dugawu de y'o ye nin y'a ɲɛnabɔ walima karisa y'a ɲɛnabɔ karisa y'a ɲɛnabɔ ni ne ma ɲɛnabɔ bɛɛ ka sa o ye mɔgɔ ko de ye o ye miiribaliya da ye anw mago bɛ min na jamana bɛ lafiya cogo di a banna mɔgɔw bɛ ji sɔrɔ cogo di kosɛbɛ mɔgɔw bɛ kalan sɔrɔ cogo di kɛnɛya bɛ sabati cogo di o n'a ɲɔgɔnna caman nka karisa y'a ɲɛnabɔ walima karisa y'a ɲɛnabɔ dunu mankan o bala mankan nin bɛɛ ka di o kosɛbɛ kɔngɔtɔ de tulo t'a la kɔngɔtɔ tulo bɛ kolonkala mankan de la kosɛbɛ anw ka lakana ka dun ka fa sabati an ka baarako ka ɲɛnabɔ anw mago b'o de la an tɛna maa si ka layidu kan minɛ ko a ye vote ɲɛ nin sigira an b'a kɛ ta jango maa min si dɔn bɛ ka kɔrɔ sumani kun tɛ hakɛ dɔnni ye kosɛbɛ ni hakɛ dɔn bɛ ka ban baara nɔgɔyara u t'a baga balansi ma k'a to an ka dɔnmɛ kosɛbɛ Silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ malidenw an kana fara fara. An balimaw min ye Kerewan kuranɛ kalan éléments bɛ an bolo kɔrɔ nka an b'a fɛ ka fɛrɛ ni kunnafoni ma cogo min an b'a kanu ka waati na cogoya kama ka sinima kɔnɔ sabu baarabaw de kɛra ye kɛnɛbaw de sigira ye n'Ala sɔnna sini an bɛna walawalali kɛ o kunnafoniw la Mamutu Kulubali min ye Moribabugu ye jira k'a fɔ u ka maire fana a ye kɛnɛw sigira n'a y'a kanu fana ani radio danbe kibarudilaw ka kuma gɛlɛya dɔw b'a ka dugu la ani baara dɔw bɛ sen na ka ɲɛfɔli k'a la a kun y'an wele an kun bɛ kɛnɛ min kan o kun ye ekɔliso dayɛlɛ kɛnɛ ye a ka komini kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ ko Fɔnbabugu o ye ekɔliso dayɛlɛ o kɛnɛw kun sigira o kɔfɛ an ye a sagoya k'a ɲininka a ka komini lahalaya dɔw la minnu bɛ tali kɛ jikow ni fo ka taa se kɛnɛyako ma ani dugukolo kow bɛ cogo min na a fɛ yen an ye ɲininkali kɛrɛnkɛrɛn ka sɛmɛ a la sabu a ka di komini denw ye a ka di jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen ye i ka dɔn k'a fɔ i ka komini bɛ ka développer cogo min na hakilila minnu ni fɛlɛ minnu sigimɛ sen kan yaasa lakana yaasa laɲini bɛ sabati cogo min na o ka di bɛɛ ye i ka dɔn donc an ye laɲini kɛ ba jaabi la ni Moribabugu maire don dɔw b'a wele ko Lasana Jaabi a ye min fɔ n k'o lamɛn. Ne tɔgɔ Ba Jaabi n b'a fɔ Lasana Jaabi comme mairie commission segi de commission wɔɔrɔ bɛ ne ka bolo kan n'o ye ji ekɔliso dɔgɔtɔrɔso ani ɲamanko ani jeunesse ani fɛn caman b'a kɔnɔ quoi ani sugu o y'a wɔɔrɔnan ye. An ye jateminɛ mairie ka baaraw la i jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an t'a dɔn a sabu ye fɛn min. Bon ala yɛrɛ ko n'i bɛ don diɲɛ ko la fɛn suguya saba don i b'a bɔ ka don a la soit i b'a sɔrɔ a la soit i bɛ hakili ɲuman di maa ma a la. An bɔra Fɔnbabugu ekɔliso dayɛlɛyɔrɔ la sisan Fɔnbabugu ekɔliso dayɛlɛyɔrɔ la an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ a ye ekɔliso saba de jɔ ye n'o ye classe 3 ye a classe 3 a musaka bɔra fa jumɛn fɛ mairie ka cɛsiri kɛra la jumɛn. Bon ekɔliso ninnu projet dɔ kun y'a daminɛ bon an ka mairie kun ye depuis élection fɔlɔ la conseil 17 kun kan ka s'o ma fo ka na se conseil 23 ma mais conseil 11 de kun bɛ baara kɛ bon o 11 toujours opposition kun ye 5 ye olu tɛ taa 6 de kun bɛ taa o kɔnɔna na 6 ka 23 ka baara ka gɛlɛn o kɔnɔna na projet ninnu min mana baara daminɛ dɔw o bɛ taa ni wari ye o tɛ se ka suit sinon ekɔliso in daminɛ mɛnna a ma se ka ɲɛnamaya an donnen an y'a jira k'a fɔ an ka opposition ko bɔ a la ne yɛrɛ de sera bɛɛ ma an ka opposition to yen parce que mairie ni min gagné dɔrɔn ale baara bɛɛ b'ale de bolo parce que ale ye mairie kunkolo ye ale bɛ i bolo kɔnɔ baara d'i ma an kana ka jɛ an ka baara kɛ n'an ye défaut min y'a la an k'a fɔ a nin tɛ bɛn donc n'anw bɛ jɛra k'a fɔ nin tɛ bɛn a ko tɛ se ka tɛmɛ mais n'an kɛra opposition ye ale bɛ fɛn kɛ a t'a sara n na n'anw fana k'an bɛna fɛn kɛ n'ale ma signé a tɛ tɛmɛ. musaka ninnu a fanga ka bon kosɛbɛ musaka ni fanga ka bon a n'a équipement a bɛ taa 28 na. An y'a ye k'a fɔ halisa ekɔliko bɛnakun kan a ka ekɔliso dɔ bɛ yen min ni o sigilen don Sulemanibugu la kiri bɛ o ekɔliso ni maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ a kiriko nana cogo di a ko lahala bɛ cogoya jumɛn. Effectivement ekɔliso in bɛ komi dugu de farala ɲɔgɔn kan ka a ɲini ka kɛ ekɔliso privé min don c'est à dire a bɛ dugu kɔnɔ ekɔliso kun tɛ yen u ye kɛnɛ in ta ka kɛ ekɔliso ye mais o taara sɔrɔ an dɔ ka titiri b'a kan o mɛnna u ni o tigi bɛ kiri la parce que o kɛra depuis u ye kiri nin kɔni daminɛ n ye papier minnu ye kiri na o kɛra
depuis 2012 fo kana 2013 la fo kana cɛ bila a bɛ gagné k'a bɛ taa école ci bon anw nana sɔrɔ o bɛ yen mais ne donna 2016 fin 2016 kɔnɔ bon mankan wulila kana s'a ma ne kuma a ko cɛ wele puisque n'an sigira ka kuma hakilimaya la donc an bɛ se ka ɲɛ faamu mais a kana taa mɔgɔ kelen ka fɛn ta k'a fɔ ko a bɛ taa kɛ école ye bɛɛ ka du b'i bolo effectivement cɛ dun ka question bɛ ne kan a ko ale ma bande mais mɔgɔ min bɛ yen du b'u bolo minnu m'u ta kɛ école ye donc an ko a ta ye tiɲɛ ye a ka avocat kɛ ne lettre ci a ma n ka sigi ka kuma ko puisque école bɛ ne ka bunako kɔnɔ bi ko in ma kɛ ne ɲɛna mais siga fɔ o ye damu ye n'an sera ka kuma a ka ca ala fɛ an ne a tɛna tiɲɛ na puisque a ye min fɔ tiɲɛ don ala yɛrɛ ko k'an ka taama tiɲɛ de kan hali ni bɛ misiri jɔ i man ka mɔgɔ yɔrɔ min na ka kɛ misiri ye o min ye ala ko yɔrɔ kɛyɔrɔ ye n'i bɛ kalangɛrɛ jɔ kalan yɛrɛ de ye diɲɛ taaɲɛ cogoya bɛ ye i man ka mɔgɔ ka yɔrɔ ta k'i b'a kɛ ekɔliso ye mais ala y'a kɛ ekɔlisotigi a kɛra hakilimaya ye a kɛra maa sɛbɛ ye ja a fana alimami de ye bon a sɔnna an ka delili ma a n'a ka avocat fana monsieur Keta o fana ye maa ɲɛnamaba donc o fana ko vraiment ni ekɔlisotigi kɔni tɛ tuɲa n'an bɛ yɔrɔ sɔrɔ k'a d'a ma donc olu bɛ se ka jɛ yɔrɔ kɔ donc maintenant an y'o sigafɔw damina donc maintenant an bɛna yɔrɔ ɲini commune kɔnɔna na n'an y'a sɔrɔ choix minnu bilala bon n'a tɛ kɛ degun ye ou bien n'an ka commune kɔnɔna na a kɛra commune kɔnɔ kilo 5 kilo 4 ye n'an bɛ se ka taa dɔ d'a ma ye pour que a fana bɛ lafiya cogo min na puisque tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ ekɔlisotigi in fɔ m'a ye ɲɛ na n y'a ka avocat de ye n bɛ avocat fana fɔ n bɛ n ka maire fana fɔ puisque ale min ye baara in ta k'a di yan n'a ma sɔn ka bɔ n kɔfɛ donc o kɔni an ye ɲɛ sɔrɔ o la ala barika la. monsieur le maire ni dugukolo ko n'a bɛ nin cogo la yali a bɔra ka ekɔliso min dayɛlɛ Fɔnbabugu la kari a ma o fana jɔ wali dugukolo kan dɛ. bon effectivement i ka ɲininkali nin diyara n ye ekɔliso min jɔra a ma jɔ wali dugukolo kan puisque Fɔnbabugu tun kɛra ka fara commune kan k'a dɔn k'a fɔ Fɔnbabugu o daminɛna 98 bon maintenant an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'u ka kow t'u yɛrɛ bolo commission gestion dugutigiw ka sigi yɔrɔ kɛnɛ minnu bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ maa delila k'a san ka kɔrɔ u kana maga olu la olu y'o bɛɛ fɛsɛ san 5 san 6 kɔnɔna na donc pour que ka se ka yen ko ɲɛnabɔ donc kɛnɛ bɛ sɔrɔ sisan ka di o tɛ kɛ maa ka yɔrɔ ye ala barika la. dugukolo ko yɛrɛ kibaruya bɛ cogo di yan sabu Bamakɔ dugukolo ko bilama hali ni y'a san i bolo b'i kunna ka yaala de sabu i sirannen don sanga ni waati bɛɛ tigi kura kana na bɔ dugukolo la. bon dugukolo ko ka jugu ye puisque i filɛ da ka filɛ ka maga min na vraiment min ye ne yɛrɛ bila ka don mɛriya ɲini na o ye dugukolo ko dusukasi ani fantan minnu bɛ kasi kasi a ma k'u ka yɔrɔ minna ninnu na o yɛrɛ de ye ne encouragé ani pour que ka se k'i da don commune ko la école ko fɛn ko pour que ka se ka se sira sɔrɔ n'i bɛna ni hakili ɲuman ye i tɛ se k'a sɔrɔ n'i ma tɛmɛ politique sira fɛ sinon a kun man di ne ye n ka kɛ don mairie kɔnɔ mais n'i ma don mairie kɔnɔ i tɛ se k'i da don a la bon dugukolo ko aw ni Bamakɔ commune cogoya tɛ kelen ye bon mɔgɔ caman t'o différence de dɔn depuis tubabuw tile la mairiw bɛ yen bon anw ka mairiw daminɛna 99 donc maintenant dugukolo tigiya kun tɛ anw fana bolo dugukolo tigiya kun bɛ dugutigiw de bolo ani katikaw ani minnu ta ye forow ye dugukolo tigiya b'olu de bolo bon coup d'état kɔnɔna na de dugukolo tigiya na di mairie ma donc maintenant alo yɛrɛ yanni o ka kɛ 99 kana mairie kun tɛ se ka permis bɔ k'a d'i ma o kun bɛ notification de d'i ma notification kɔrɔ ye n'i mina yanni ka papier sɔrɔ donc maintenant coup d'état in kɛlen u nana ka na permis bɔ di mairie ma mais depuis mairie ma sigi a y'a sɔrɔ dugutigi du minnu dira ani minnu ta ye ka foro ye olu bɛna morosɛ ka na di mairie ma k'a fɔ a papier bɔ a la donc min an nana jateminɛ kɛ ne nana n ye jateminɛ min sɔrɔ n ko mairie ma vraiment bɛɛ ko e man ɲi mais ne y'a ye e ka nɔgɔ bon mɔgɔ jugu o se ka nɔgɔya donc sariya bɛ diri kɛ i b'a sɔrɔ min b'i jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ne fana tɛ fɛn dɔn ne bɛ yala an bɛ fɛn dɔnnaw ɲini ka fara an kan an bɛ dugutigiw wele ka commission wele olu ko équiper dugukolo ko la pour que papier kana bɔ 2 2 3 3 mairie ko effectivement jaabi ne de tun bɛ ka yɔrɔ kelen min jɔrɔ o kun ye nin yɔrɔ ye an y'a taara sɔrɔ tuguni dugukolo min bɛ bɔ dɔw kɛlen bɛ ka mairie ka signɛti ladege u bɛ a siɲɛ u bɛ taa carnet dilan imprimer ma 100 hali n'u y'o feere 300 dugukolo 100 o bɛ bɛn i y'a fɔ la 1,100,000 ma e taara carnet imprimer 100 e yɛrɛ bɛ se signɛti la e wulila dɛ ou bien e binna de i ma bin kɔni parce que e yɛrɛ bɛ se mairie ka signɛti la an y'o dɔn mun de fɛ mairie ka taali min kɛra Faransi an taara sɔrɔ permis 1,200 o de bɔra k'a sɔrɔ ale tɛ yan an y'o dɔn cogo di an ko dugukolo sisan fɔlɔ a tun bɛ tɛmɛ yɔrɔ 2 de fɛ an ko sisan an k'a kɛ yɔrɔ 5 fo yɔrɔ 6 ye an ka urbanisme n'o y'an sinaw ye gouvernement bɛ service min bila ka na ani gouvernement bɛ domaine min bila ka na a n'an yɛrɛ ka maire dominali a n'an ye dɔ sigi cɛkɔrɔba dɔ sigi o bɛ permis numéro sigi donc ani enregistrement yɔrɔ donc ani signature yɔrɔ an ye maire yɛrɛ sen bɔ signature la an k'a ma ka se nɛgɛma dilan a k'a bila an fɛ ni papier nana n'i ka planter mairie kɔnɔ an t'a signé ni papier nana fana an bɛ yaala ka taa jɔn tɛ foro ye parce que e ye forotigi ye e ye kulubali ye ne ye jaabi ye donc ni morcellement kɛra ni kulubali ye kulubali de b'a kan donc a tɛ dɔn k'a fɔ nin ye jaabi ta ye ni jaabi bɛ kɛ ka to yɔrɔ kelen morcellé i b'a taa sɔrɔ papier 2 2 bɛ bɔ o façon na o cogoya la tuguni ani minnu bɛ fɔ signature kɛ donc olu fana bɛ a ta hali kulu sanfɛla de morcellé don olu bɛ t'o ta ka taa sigi yɔrɔ ɲɛnama kan mais ni na vérification kɛ mairie la a bɛ papier ka ɲi mais yiralikɛ yɔrɔ parce que
minnu bɛ fɛrɛ kɛ olu ye géométrie ye minnu bɛ fɛrɛ kɛ olu ye dugukolo sumana ye minnu bɛ fɛrɛ kɛ olu ye dugukolo tugu ye donc u bɛ yɔrɔ jan fa bɛ fɛrɛ yɔrɔ sugu ye donc manata bɛ fɛrɛ bɛ la a bɛ kɔni bɛ yen mais a bɛ komi ni e bɛna Mɔrabugu e danna Solomani la donc o papier e ni taara sigiya fama Alpha ka yɔrɔ in na o bɛ Solomani ye donc maintenant ni n'a bɛ papier bɛ la mairie la kɛnɛ mais f'a ka taa jɔ kɛnɛ de kan an y'a kɛ sisan an tɛ se ka foyi kɛ n'an ma taa wuli ka jɔ kɛnɛ kan k'a ni k'i ta i ka foro ye n'an bɛna papier bɔ f'an ka taa jɔ kɛnɛ kan k'a lajɛ donc an ye machine fana sigi sisan ni permis kelen dilanna e tɔgɔ la ni kimina filanan dilan e tɔgɔ la tuguni a b'a yira k'a fɔ nin dilanna ka kɔrɔ donc an sera ka fɛɛrɛ minnu sɔrɔ fɔlɔ pour le moment donc o ye ninnu ye donc mairie yɛrɛ kɔni sɔnna k'ale ye signature bila mais n'a ko a ye signature bila a ma pouvoir bila dɛ signature nɛgɛma de bɛ yen donc a b'o di an ma an b'a sigi fɛn kan ale yɛrɛ bolo tɛ foyi kɛ tuguni mais mairie bɛɛ kunkolo ye maire de ye donc ala n'a ka nɔgɔya fana kama a sɔnn'o ma o de kosɔn ne k'i ma n ko mɔgɔw dɔ k'i to yɔrɔ jan na i b'a fɔ ko malangolo maa sɛbɛ tɛ mais ni n'a gɛrɛla ɲɛ na peut-être min b'a jɛ e ko ka dafa hadamaden si ma dafa donc o de kosɔn baara sera ka ɲɛ sɔrɔ sisan dugukolo mankan nin kalo 3 in kɔnɔ donc m'a fɔ mankan kɔrɔ tɛ dɛ mais mankan kura ka dɔgɔ voilà. A bɔra ka mairie kura dɔ dayɛlɛ sisan tuguni min n'o bɛna kɛ bolofara ye a ka mairie principal la yali o mairie kura in dayɛlɛli jigiya jumɛn bɛna sɛmɛ mairie kura in na a ka baara bɛna kɛ jumɛn walima mairie min filɛ ye sisan dɔ o mairie in yali o kɛmɛ ka dɛsɛ kɛ de wa walima baara fanga bonya m'o ma de. O mairie tun bɛ location de la donc o tali ninnu tun bɛ location na donc an y'an yɛrɛ ta de jɔ sisan pour que k'o bɔ location na ka dɔ bɔ charge la parce an ka commune de fɔ min ye commune bɛ dulon tun bɛ dugukolo ko de la alors que commune man ka dulon dugukolo ko la commune kan ka dulon taxi ko de la bon mɔgɔ minnu tun bɛ taxi kunna commerçant d'État ni fɛn kunna olu ye opposition mɔgɔw ye donc olu b'a commission kunna ne yɛrɛ donna n'a hakili la maire de bɛ olu kunna ja olu yɛrɛ san kɔnɔ olu bɛ 400 de sara o kɔrɔ ko don o dɔrɔmɛ 1 bitigi bɛ bolo san kɔnɔ 400 olu association sigi o kama donc n'i ye bitigi 1000 fara ɲɔgɔn kan o wari tɛ tɛmɛ 2 millions kan 2 millions a taara maire kɔnɔmɔgɔw ka sara bɔ kuma tɛ école karamɔgɔw talen bɛ mairie bolo alors que don o don kalo kan ka 300 sara o bannen b'o ma ka kɛ san yɛrɛ mun ma ko 400 o kɔrɔ ko don o dɔrɔmɛ 1 muso minnu bɛ sugu la don o don olu salen ta 30 olu ye ta 300 e bɛ se ka 2,3 feere munna e bɛ se 400 ma sa yɛrɛ mun ma kɔnɔ an k'o fana ka dabila parce que dugu bɛ dilan ni taxi de ye a tɛ dilan ni dugukolo ko ye donc an y'an fanga bɔ dugukolo ko kan an b'a fɛ k'an faga ta ni taxi ye mais an tɛ ka kɛ ni kɛlɛ ye dɛ an bɛ ka kɛ ni sensibilisation ye pour que mɔgɔw ka faamu puis ni taxi dafalen t'i bolo ni dɛmɛ nana k'a bɛna d'i ma san o san chambre de commerce bɛ dɛmɛ kɛ puis les 5 milliards b'a bila Kulukɔrɔ donc maintenant n'i ka mairie papier dafalen don i ka patente dafalen don donc i bɛ taa juru bɛ don i la 4% de bɛ fara kan o ye wari mara sira ye donc n'a y'a sɔrɔ silamɛ ko don ni mɔgɔ b'a fɛ ka t'o wari ta o tɛ gorogɔ wari ye wari mara sira 100 tama 4 i b'o sara donc ni an bɛ ka commencer sensibilisation n'o de ye n'i taara Kulukɔrɔ n'i ka papier dafalen don a bɛna mairie la mairie b'a coordonner pour que a ka se ka taa wari in ta ka taa baara kɛ n'a ye donc mɔgɔ caman bɛ k'a faamu ka taa o bolo kan parce que n ye chambre de commerce n ye dɔɔni ka a taama la u nɔfɛ n bɛ ɲɛ dɔn o ko la voilà. donc kɔrɔ ye a b'a ɲini jagokɛla bɛɛ fɛ bɛɛ k'i cɛsiri k'i ka taxe sara faso ye min wajibiya i kan i k'i jija a juru kana to i la. a juru kana to i la donc n'i y'o sara o b'a sababu kɛ jira k'a fɔ e bɛ sigiyɔrɔ kelen na e bɛ yɔrɔ min na i tɛ maa bolilen ye donc i ka droit bɛɛ dafalen don donc e bɛ se ka kasabi sɔrɔ min bɛ se ka i b'i layɛ ni hakɛ min ka kan anw to a wari tɛ bɔ an ka bolo kan dɛ an kɔni b'a jira k'a fɔ i sigilen bi yan an bɛ i lakodɔnnen don donc o wari e yɛrɛ bɛ taa a bɛ taa Kulukɔrɔ a n'a ka commission commerçants ka ɲɛmaaw a bɛ taa a bɛ wari in ta ni ma dala karamɔgɔkɛ i bɛ se ka taa Kulukɔrɔ ka taa ɲininkali kɛ i bɛ se ka taa chambre de commerce la Kulukɔrɔ i bɛ taa Bamakɔ chambre de commerce la ka ɲininkali kɛ ko san o san chambre de commerce ye wari joli bila ka taa Kulukɔrɔ commerçant d'État kama donc bi ko tɛ dɛ bi ma bila o bɛ ka bila ye. mairie o mairie kɔni bɛ yen i bɛna ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ka haminanko ye ko damadɔ de o dɔ ye maa minnu bɛ baara kɛ mairie kɔnɔ ka se ka olu bila cogoya ɲuman na u ka baara kɛ u fɛrɛ ma a dɔ fana ye mairie ka mara bɛ maa minnu kan ka cogoya kɛ olu ka se ka lafiya jiko sira ani kɛnɛyako sira kan an bɛ tilema waati la bi Moribabugu yan dɔ jiko bɛ cogo jumɛn na sango aw bɛ kulu sanfɛ. bon Moribabugu jiko kun ka gɛlɛn mais a gɛlɛya faamubaliya kun don robinet t'anw bolo yan mais forage damadɔ selen kun b'an bolo yan min bɛ dugu bɛɛ servi o daminɛ depuis 2011 kɔnɔna na depuis 2006-2007 kɔnɔna na a tɛ yɛrɛ sato kelen jɔ an b'a fɔ ale ni cɛw la ani dugu yɛrɛ cɛsiri min kɛ ka sato dɔ jɔ o kun bɛ ka kalifa dugu commissionisation ma u nana ye k'a fɔ ko dugulamɔgɔw t'olu sɛbɛn dɔn u y'a di ONG dɔ ma o fɔlɔ bɔra ni 7,000,000 ye u nana di ONG filanan ma o taara ni juru min fana bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a taara 1,200,000 la o de kun ye Marabu jiko gɛlɛya mais ala ni mairie de ka cɛsiri a nana ni tɔn de ye ko Soninkara olu ye marakaw ye ko bon olu ye jiko kalama kosɛbɛ olu nana olu y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu sera ka ji min juru kun bɛ yen k'o sara pour que ka ji bila fonction na bon mɔgɔw ye question bɔ ɲɔgɔn pour que ji a juru bɛ mairie la wa ou a juru mɔgɔ minnu b'o ladila a juru tɛ mairie la dɛ a dira minnu ma o taara sɔrɔ fana mɔgɔw dɔw fana bɛ ka ji ta olu tɛ k'a sara bon donc maintenant olu fana ka article ko ye ko olu ka ji bɛ ka suɲa donc ni k'i bɛna wuli o ɲɛfɛ an tɛna ku minnu b'o la minnu fana kelen bɛ ka ji ta olu fana bɛna ɲangili sɔrɔ donc olu fana
fana tana se ka an ka miliyan ni fila in sira donc maintenant mairie a de sunangara bo ida mara ko bulu bala ne le kunta fe ka ndama jikon bela parce que ne le tego ko bakar jabi o be sugula ne tero fe kata jikibu tawbolo kan fo million segini ko bla anga egorso de be ko njono ngona ka to barage o fona le be ka fara atete ka shatoka donc pour ka ji servi mais mo mo jika o kunde jikunde do sato kono pombu ko me projet ko dugoro de chaque fois pombu be jeni ja jiti ka da sato kono bo anno be fese ka don ka fo ko maintenant jiti ka do sato kono donc fo mo fana na ay borni fonten tanjini ko sigie o borni fonten tan projet yo na no lu a baraka nyofe fo mo du diga chechir bola almami ga chechir bola murabu du diga chechir bola donc pour ko lu sigie ane projet ka sigo o barake donc o jimana bla sisa o murabu beta mais avec tout ça ni yele worumne ka chamade sinon ni jif ko fe vlene worumne masha ni juko fe wono dalme alfa kairo ni temana donno wono dalme mais ni fe vlene anga la nyine minye gouvernement ga worumne la chama sinon ni fe vlene an be marché courant la a courant fakitir kacha non seulement be marché pombu munna ni pombu kena jitsi ka suro pombu dun songo million duru donc pour que awa worumne ka sekana donc ni tang ni worumne mana bo halbi anta fa amse ka mo sa 100% mais yani 2018 ngoni gaba morabu kote kono be amma sekala donc amma sekala me worumne ko be laba donc sinon dugutugi ya seke almamu yu seke surtout ekokaramo be seke donc no otma o jugo be chugomena bibina de wuntama mborala e bisika nyinele ko komuni konana boni ya faminte ka jisho sato mumbe sira dlala we chocha mantike anyele de tika dese bo abeka nyima baka soro to ka soro ne la kone alamna ka juruta ko chocha manda meni ya faminte ka jisho donc kote dobe wazo bonno fondene ya fe abe sira kofe luko angana ma wasira la tongu numatla bo hanu tlande de dron tigere energie machine de energie bolo orubeta medre duru e bisika medre de medre fla akurla soko ata tubo kadabla fangane fe metanga ni sala matla kote betsika jisho ka baraje tuna labe me sabatira ala barkala ala manyuma barkala kena ya ko fana ta fanvela fe ay jate ka fo docteur Sokile ay min ye murbabu nyando docteur Sokile ni o ka jama jate mena docteur Soin est-ce que abiseka beka kena ya tabala bon docteur Soin mo no vraiment ne bu fo mu walimando puisque ne le chaque fois docteur Sokile ko je vle de fama muna ni le chembe joy ni de me wolorumna ne le denjama abebe wolo yende donc maintenant ibo la kodo docteur Sokile akado mais anye fo no nyini anye almambolo obuta million bise ngetela donc amafika do fara to soka ka do fara école me ku ko warte ka fen de ke ni fe min dam nan te ka kro bo donc yele bora fo bu école la ye do o madafa bo amna do ko dafa ka do fara école ka do fara to soka donc si anduno anye do reta minye do so na jo ala sabu konana pise murabu ya muso mbe jigi murabu ya akacha pise komini ngabo koju ibe yoro la ka de murabu fe ba so be murabu fe fo so murabu alfa flerumna o be murabu fe donc maintenant anya do so do fana jo ala sabu la donc amna double pour que saka muso la bo jigini kerumna pour ko fana fe bo o temenen ko fe anye mo fana ta sisa olube yala donc kata muso ko mo sajiliser obudu o la yu shigoro la donc o commission de pilotage ye olube yala sisa yoro minunga ja hala anye komune woro franga dura komune franga obuta kata o laje donc kana fo bo fra minunga ka obodu ma mini dini kaka obedi mini sanega ka donc ona sibe di ma ibeta do sura ibudo sanfuru muso ko nga digiro la jilimbe tejo wa ke de bashi tejo do fra do be fuke odo ka duma do be baisha muso kele ka cha do fote la yin la tike kele ala yin ko nganga la yin ke ala ba la tike donc maintenant ni yo fra nun do ta abja ga shawiye donc feme la yin banaye o tisoro donc o tsika be tsika ga do so la ko comme do so ta mbe bo be tsika yiri la chefana mais mo mo na se do so la do so ko mo se madre ga she ka fu nga ko manyina boy mais yoro ko janyana anye comme je ne platage se ga do dunu du mo ko na mbe donc ambe communiquer la famille do ni yoro meriba ka fu ko bo obude dunu du donc maintenant be fro duma ka fe nga se ka fere mesiri pour le moment oui monsieur le maire ka kuma laba njuma bon ne kuma laba minye toujours dienatige bende toujours dienatige kleade toujours dienatige ni be fenvenge abli kuna ko dina de belaba abli kuna ki be fenvenge fute abli kuna ki be fenvenge ko donde ki bitaka to ama fone mise merebe nyumangere mais andona kumin kama ella kumin kama ko don ni mutangi ni mo don itisika barake mi bisika shabala shima abli kuna kine fenvenge jenetira hanno mo misra ala bisra donc ala ko anga jini inna ko antisa ala kene ga anga jini na ba bisa sisa ko ni ala nyini wati sira ikana fuye ni alate ko ni jini wati sira no ikana fa ni wati e ikati na fa ni Canada kana fuye bla ka gouvernement ou fait anya ka wuri ka jo ana population ga sensibiliser mo de population fait façon mi mangne information de bana ni kumuni be ka ma sensibiliser do bisika ke do ame kuna fulu dilao surtout dambe mo vraiment fin de dama ni reta
ta da alu din kuna fulun me cogo mina ka wuli kana anw ɲinga nin kibara la donc an bɛ danbe ɲɛmaw ani y'a fɔ la dɛmɛbaw an b'u fɔ kosɛbɛ ko ni an bɛ laɲini don k'u fana fɛ u k'a essayer kana radio danbe de sigi an fana fɛ Murabugu parce que an b'a ye radio so to i bɛ sariya de i bɛ mɔgɔw de sara u bɛna mais aw bɛ ka da poyan ka cogo mina ta ne yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ aw ye Murabugu dɔn cogo mina ta k'a fɔ aw bɛna ɲininkali kɛ nin cogo la tuguni aw bɛ kunnafoni ɲɛnama di mɔgɔw ɲɛna kuma ɲɛnama de la dɔw bɛ ɲininka politique ko la aw bɛna mɔgɔw ɲininka baarako de la donc vraiment nin diyara ne fana ye Ala k'an to ɲan ye. Amadou Kulubali an ka foli bɛ maire a n'a ka dugudenw bɛɛ lajɛlen ye kosɛbɛ ko Ala ka dɛmɛ kɛ hali bi amin ni gɛlɛya minnu ɲɛnabɔra dugu de bɛ lafiya kosɛbɛ i b'a sɔrɔ maliyɛn hakilina dɔ bɛ maliyɛn caman na o ye ko ni nin ɲɛna karisa bɛna tɔgɔ sɔrɔ Ala ka bana in kɛnɛya kosɛbɛ n'o tɛ Moribabugu yɛrɛ yali ka se ninnu ka tile ma Moribabugu mairie kɔnɔ i b'a sɔrɔ mairie ka conseil yɛrɛ n'o y'a ka maire ye olu opposé kun don ɲɔgɔn na min kɛra sababu ye yɛrɛ mandat tɛmɛnen na ka gɛlɛyaba don commune yɛrɛ ka baara mairie bɛɛ bɛ ten voilà mairie bɛɛ bɛ ten a kɛra gɛlɛyaba ye yɔrɔ tɛ o mairie yɛrɛ système de kan ka falen parti sifaya bɛɛ bɛ taa fara ɲɔgɔn kan nin ye premier conseil ye ni parti bɛ yan kosɛbɛ donc bɛɛ ŋaniya ye ɲɔgɔn daji a kun ye gɛlɛyaba don u yɛrɛ ka fɔ cogo la u ka commune ka développement a bɛ gɛlɛya don fɛn bɛɛ la voilà sisan u yɛrɛ hakilila min sɔrɔ kɔni o ye ka parti ko in ni fɛn caman ka a sosoro donc ni maire in n'o ye Jaabi ye ale ye maire ye min ka baara ɲɛsinnen don développement ma donc a bɔra k'o kumaw de fɔ an ɲɛna sisan école ko jiko fo ka taa se kɛnɛya ko ma a ye walawalali de k'an ye plan min b'u bolo baaraw bolo d'an bɛ cogo min na ni ka sɔrɔ k'o ɲɛfɔ jama ɲɛna sisan ma Lamini Kane anw kɔni tun bɛ sibiri tɛmɛnen kuranɛ jigiyɔrɔ la Kiriwane an ka cɛ tun bɛ conférence la yan kosɛbɛ honorable Umaru Mariko kosɛbɛ sigi kɛra e taara kɛnɛ kan ye kosɛbɛ anw bɛ kɛnɛ kan honorable Umaru Mariko a ye kɛnɛ sigi gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan siyaw mɔgɔw bɛ ka fɔ cogo min siyaw ni ɲɔgɔn cɛ filaw ni dɔgɔnɔw gɛlɛya min donna u ni ɲɔgɔn cɛ ani donsow kɛnɛ sigira o kan ka ɲɛfɔli kɛ o la ka wele bila maa bɛɛ lajɛlen ma wele bilara filaw ma u nana min fɛ o fɔ ka wele bila dɔgɔnɔw ma ka laban ka wele bila donsow yɛrɛ ma ka kɔrɔfɔ kun cɛ ni honorable yɛrɛ ka kɔrɔfɔ n'u ma bɛn fɔla u ka ne wele dɔrɔn a ɲɛ bɛ n kɔnɔ a solution bɛ n bolo kosɛbɛ ko waati banna n bɛ fara Sumaworo Mayiga kan dɔrɔn n'u taara ne ɲinɛ ma u taara ne ɲinɛ sinon Kidali taga nege banna o